बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ साइम खान। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत खुशगवार होगा यकीनन। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो मुल्क भर में सिचुएशन है उसकी लम्हा भलम्हा हम आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं। हमारे शो में भी हम अपने नुमाइंदगान के थ्रू करंट सिचुएशन जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पता चले कि इस वक्त अब कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर, क्योंकि पंजाब तारीख के बदतरीन एक सैलाब से गुजर रहा है और उसमें कितने ज़्यादा इलाके मुतासर हुए हैं, ज़ाहिर है इसका अंदाज़ा आपको हो गया होगा। कहाँ कहाँ पर पानी जो है उतर गया और कहाँ पर अभी भी खदशा बरकरार है। तो ये तमाम तरह सिचुएशन है जो ज़ाहिर है हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी अपडेट्स देते हैं। तो सैकड़ों देहात हैं जो डूबे हैं, बिखरे हुए पानी की वजह से हमने देखा, जो बंद हैं दर्जनों वो भी टूट गए हैं। बस्तियों की बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं और सबसे जो इसमें तकलीफ दह चीज़ होती है, ज़ाहिर है लोगों की ज़मीनें हैं, मवेशी हैं, वो मुतासर होते हैं और फिर लोग घरों से बेघर हो गए। इनकी तादाद हज़ारों में नहीं है बल्कि लाखों में है। तो अगर हम सिर्फ बहावल नगर से ही शुरुआत करें, वहाँ पर दरिया सतलुज के रेले से की बात करें तो उसने मोमिका बंद तोड़ दिया है और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता हो जाते हैं। अब दरियाई बेल्ट के 125 से ज़्यादा देहात यहाँ डूब गए हैं और रातों रात सिर्फ इस अगर हम इलाके की बात करें 1 लाख से ज़्यादा अफराद ने घर बार छोड़ा है। झंग के बक्कर रोड पर भी रेले ने तबाही मचाई और सैकड़ों देहात जो हैं बंद पर रेला आबादी में दाखिल हो गया है। तो आरिफ वाला सड़क के किनारे काफ़ी ज़्यादा मुतासरीन हैं जो बेयारो मददगार यहाँ पर बैठे हुए और इमदाद के मुंतज़िर हैं। बिल्कुल जी, इमदाद के मुंतज़िर लोग हैं और ख़ास तौर पर मेरा दिल दुखता है मवेशियों के लिए। और जो फसलें तैयार खड़ी थी, उसमें धान की फसल थी, उसमें कपास की फसल थी, बड़ी मेहनत के साथ ये फसलें उगाई जाती हैं और किसान अपना खून पसीना एक करके इतनी मेहनत से ये फसलें उगाते हैं और बहुत तबाही हुई है। जब हम बात करते हैं सैकड़ों देहातों की तो लिटरली सैकड़ों देहात जो ज़ेरे आब आए हैं, 800-900 देहात जो हैं वो तो खाली दरियाए रावी की वजह से ज़ेरे आब आए। मुजफ्फरगढ़ की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरगढ़ के सोन की बंद पर रेला आबादी में दाखिल हुआ। फिर आरिफ वाला में सड़क किनारे बेयारों मददगार मुतासरीन के काफिले ठहरे हुए हैं जो इमदाद के मुंतज़िर हैं। वज़ीराबाद की सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है बल्कि मजीद जिसे कहते हैं ना वर्स है। सैलाब ने वहाँ भी अच्छी खासी तबाही मचाई। चिश्तियाँ के मकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब था। फिर हमने देखा कि रेले ने 3 हिफाजती बंद तोड़े, कई इलाके पानी पानी हो गए। दरियाए रावी ने कमालिया में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। फिर पानी का रेला ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुआ। 30 से ज़ायद देहात बिजली से महरूम हो गए। तो बहुत से ऐसे देहात हैं जो बिजली से महरूम हैं। पानी जो है वो कुछ नहीं देख रहा, जो उसके रास्ते में आ रहा है उसको बहाए लिए जा रहा है। अच्छा, देन अगेन एक और बात भी है कि मानसून का लास्ट स्पेल चल रहा है और कल जो हमने अनप्रेसिडेंटेड रेन्स देखी, रेनफॉल देखी हमने इस्लामाबाद के अंदर, जो 30 से 40 मिनट के अंदर इस्लामाबाद में पानी आया, मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल। बिल्कुल। और जाहिर है जब हम ऊंचे दर्जे के सैलाब की बात करते हैं तो रेले के 3 हिफाजती बंद भी तोड़ दिए और कई इलाके पानी पानी हो गए। इसी तरह दरिया रावी ने कमालिया में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। तो ये तमाम तरह सिचुएशन आपके सामने है और हम कोशिश ही करेंगे कि जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनकी तरफ चलते हैं और उनसे सूरत हाल जानने की कोशिश करें। बिल्कुल जी। तो अब ये सीन है कि कसूर से तकरीम मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, मुल्तान से मिर्ज़ा अहमद हमारे साथ हैं, झंग से कमर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कसूर का रुख करते हैं। तकरीम हमारे साथ मौजूद है। तकरीम बताइएगा इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं और पानी की सतह में कितना इजाफा देख रहे हैं, कितनी कमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तलवार पोस्ट पे मौजूद हूँ। बिल्कुल दरिया सतलुज के ऊपर है ये। यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये अंदरूनी शहर से 25 किलोमीटर का फासला जो ये सरहदी देहात है पाकिस्तान और इंडिया की सरहद के ऊपर, क्योंकि ये दरिया जो इंडिया की तरफ से आता है दरिया सतलुज और इंडिया से होते हुए नगर से पाकिस्तान में दाखिल होता है। आम रूटीन में तो इसमें पानी नहीं होता था, बड़ा कम पानी होता था, लेकिन अब जो बारिशें हुई हैं इंडिया की तरफ से, जो पोंग दो डैम है इस दरिया के ऊपर, पोंग और पाखड़ा, अब उनका लेवल बड़ा अप हो चुका है, बिल्कुल जो है ना वो भर चुके हैं। तो उसके बाद से जो उन्होंने अचानक पानी छोड़ा है, जिसके बाद दरिया सतलुज जो बफर गया है उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। जो गुज़श्ता पहले इसमें पानी 2 लाख क्यूसेक था, फिर लास्ट दिनों में 3,85,000 क्यूसेक तक पानी पहुंच गया, जिसने न सिर्फ अपस्ट्रीम पर
जो सबसे अहम इलाके थे, नगर था, मस्ते की था, गट्टे की कलंजर था, हाकू वाला था, बाई वाला था, इस तरह ये दर्जनों देहात हैं जो नगर से शुरू होकर ये इसी तरह खुडियाँ है, मंडी समान वाला और कंगरपुर तक ये जाते हैं, जिसने 100 से ज़ायद देहात को मुतासर किया है। जो हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें थी वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। जो दर्जनों देहात थे जिनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है, जिसके बायस लोगों की नकलो हरकत में शदीद मुतासर हुई है। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए थे, जबकि रेस्क्यू की जानब से जो है ना लोगों को फिर वैक्यूट किया गया, महफूज मुकामात पर किया गया। 15,000 के करीब लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इस दरिया ने 2 जो जानों को भी अपनी लपेट में ले लिया गया। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो गड्डा सिंह के मुकाम पर 2,53,000 क्यूसेक का रेला जो गुजर रहा है, इस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, सैलाबी सूरत हाल है, जिसने अपनी लपेट में लिया हुआ है दर्जनों देहात को। मेरे अगर पीछे भी आप देखें तो आपको हद निगाह पानी पानी नजर आएगा। ये वो पीछे बस्तियां हैं वो जो डूब चुकी है, लोग अपने घरों में महसूर हो चुके हैं, माल मवेशी जो है ना वो उनको मुंतकिल किया गया है। लेकिन बड़ा मसला होता है, आपको पता है कि यहाँ देहात के लोग दूसरी जगह पे मुंतकिल नहीं होते। जब ये मुंतकिल होने के लिए दूसरे जगह पे, जो मेरी ओपोनेंट जगह है, वहाँ पे कुछ बेहतरी है, क्योंकि लोगों को मुंतकिल किया जा सकता है। तकरीम आप बता रहे हैं, साथ ही रहिएगा। हम चलेंगे इस वक्त मुल्तान से मिर्जा अहमद अली ने हमें ज्वाइन किया है। मिर्जा अहमद अली, हम आपके पीछे थोड़ी बेहतर सूरत हाल देख रहे हैं, जरा आप बताइएगा कि मुल्तान में ओवरऑल क्या सिचुएशन है। हेड मोहम्मद वाला रोड पर मौजूद हैं। आपको बताते चलूं कि पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से इस वक्त 2 लाख क्यूसेक से ज़ायद का पानी जो है वो यहाँ आके लग रहा है, यहाँ से क्रॉस हो रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे हेड मोहम्मद वाला रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है बंद करवा दिया गया है। इंतज़ामिया मौजूद है, पाक फौज मौजूद है, पुलिस मौजूद है, हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त पानी जो है वो अकबर फलत बंद के साथ आकर लग चुका है। इंतज़ामिया के मुताबिक जो है 140 से ज़ायद देहात और मवाज़ात में इस वक्त पानी है और वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है, लेकिन चंद एक लोग रह गए हैं, उनको आज हर सूरत में वहां से निकाला जाएगा। 5 लाख से ज़ायद लोगों को जो है अब तक रेस्क्यू किया गया है, जबकि 5 लाख ही तकरीबन मवेशी हैं, उनको भी रेस्क्यू किया गया है। फ्लड रिलीफ यहाँ पर कैंप भी लगाए गए हैं। आपको बताता चलूँ कि 138 से ज़ायद जो मवाज़ात हैं उनकी बिजली भी मुनक़ता कर दी गई है किसी भी नागानी सूरत हाल के पेश नज़र। इस वक्त जो है यहाँ पर हाई अलर्ट है। हेड मोहम्मद वाला रोड जो है बंद कर दिया गया है, जिसके बायस जो है मियाँ वाली, डेरा इस्माइल खान, भक्कर, चौक आज़म और मुजफ्फरगढ़ से जो है ये रास्ता बंद है, ट्रैफिक को ना आने दिया जा रहा है। 2 तरफा जो है ये रोड ब्लॉक कर दी गई है। इस वक्त जो है पाक फौज यहाँ पर मौजूद है और हैवी मशीनरी भी यहाँ पर मौजूद है। किसी भी नागानी सूरत हाल के लिए तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल हैं। 2 ब्रीचिंग पॉइंट है यहाँ पर, एक हेड मोहम्मद वाला पर है, एक शेर शाह पर है। इंतजामिया के मुताबिक जो है पानी का दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है और एक हद तक जाने के बाद जो है कमेटी इसका फैसला करेगी और इस वक्त जो है ये ब्रीच करके दरिया के पानी को रास्ता दिया जाएगा। इस वक्त जो है मुल्तान हाई अलर्ट पर है, अकबर फलट बंद, हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह कड़ी निगरानी में है इस वक्त। ठीक है, जंग का हम रुख करेंगे। मिर्जा अहमद, आप हमारे साथ रहिएगा। कमर जमान, आप ही बताइएगा क्या सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त, क्या सूरत हाल है पानी की और फ्लड रिलीफ कैंप्स में क्या इंतजाम किए गए? जी, अगर पानी की सतह की बात की जाए तो त्रिमू हेड में जो है 5,50,000 क्यूसेक से कम होकर पानी की सतह 5,16,000 क्यूसेक रह गई है। ARY न्यूज़ 3 दिन से ये इस हवाले से निशानदेही कर रहा है कि त्रिमू से 30-35 किलोमीटर आगे गढ़ महाराजा शहर है, जहाँ पर जो है बंद के साथ जो है दरिया का पानी जो है उन आबादियों को अपनी लपेट में ले सकता है, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया सोई रही और जिसके नतीजे में गुज़िश्ता रात तक यहाँ पर गढ़ महाराजा के इलाके मकोड़ियाँ वाला, झाल वाला, चक सियाँ वाला, आबादी मियाँ जलाल, मुजफ्फराबाद, चक हसनपुर और आसफाबाद समेत दर्जनों जो देहात हैं वो पानी में डूब चुके हैं। जैसे कि साईं बता रहे थे कि फसलें भी तबाह हो रही हैं, इसके साथ साथ ट्यूबवेल जो है उनकी कीमती मशीनरी भी उनकी ज़ाया हो रही है। इस वक्त मैं गढ़ महाराजा के शहरी इलाके में मौजूद हूँ, हुसैनाबाद और अब्बास टाउन है, और इसके हवाले से भी ARY न्यूज़ निशानदेही कर चुका है कि पानी जो बड़ी तेज़ी के साथ गढ़ महाराजा शहर का रुख कर रहा है, शहर को भी डुबो रहा है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई अमली इक़दाम यहाँ पर रिलीफ के नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से रात गए पानी की आमद जो है बंद के दूसरी साइड से होकर मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि अब फसलें तबाह कर रहा है, ट्यूबवेल हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं, वो सब जो है बर्बाद हो रहे हैं। अब पानी तेज़ी के साथ जो है अब आबादी की तरफ आ रहा है। मेरे सामने मैं जिस गली में खड़ा हूँ, मेरे अकब में पानी खेतों में है, जबकि गली के दूसरी साइड पे मकान है जहाँ पर हज़ारों मकीन मौजूद हैं। अब पानी जो है घरों का रुख करेगा। दूसरी तरफ रिलीफ कैंपों के बारे में बात की जाए
تو ریلیف کیمپوں میں جو ہے بہت کم لوگ جو ہیں وہ وہاں پر شفٹ کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ متاثرہ علاقوں سے 10 15 20 کلومیٹر دور ریلیف کیمپ بنائے گئے تھے، جبکہ جو متاثرین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے گاؤں کے قریب ان کو جو ہے ریلیف کیمپ بنایا جائے تاکہ پانی جب اترے تو وہ فوری طور پر وہاں پر واپس جا سکیں۔ خوراک کے نام پر آدھا کلو پاؤ چاول کا پیکٹ دن میں ایک بار جو ہے ایک فیملی کو مہیا کیا جا رہا ہے، جبکہ پینے کا صاف پانی کسی جگہ پر بھی ان جو متاثرین جو جگہ جگہ بیٹھے ہیں وہاں میسر نہیں ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ یہ علاقہ مکین اور کاشتکار بھی کھڑے ہیں، بڑی حسرت کے ساتھ اپنی فصلوں کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بڑے دکھ کے ساتھ۔ ایک کاشتکار سے بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے پہلے انتظامیہ کو؟ جی، سیلاب نے کم ڈبویا ہے اور انتظامیہ نے زیادہ ڈبویا ہے۔ یہ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری شہری آبادیوں میں پانی داخل ہوا ہے۔ اب اگر چوتھا پانچواں روز ہے پانی کی آمد کا سن رہے تھے تو انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ شہری اپنی ضلعی مشینری استعمال کر کے جی بالکل، یہاں کے جو متاثرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو 3-4 روز سے پتہ تھا، اس کے باوجود کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ظاہر ہے ایک دن بھاری ہے، ایک لمحہ بھاری ہے، اور ظاہر متاثرین جب اپنی سچویشن بتا رہے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ قمر زمان جھنگ سے، مرزا احمد علی ملتان سے، تکریم علی قصور سے ہمارے ساتھ تھے، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ اور دیکھیں ہم تو یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، لیکن جو وہاں رہ رہے ہیں، جن کی زمینیں ہیں، جن کے فصلیں ہیں، جن کی مویشی ہیں، جن کے اپنے گھر بار ہیں، جو پتہ نہیں انہوں نے کتنی محنت سے جمع پونجی جمع کر کے بنائے ہوں گے، وہ سب اس وقت پانی کی نظر ہو گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے انتظامیہ تو کر رہی ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق مدد، لیکن لوگ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب خود وہ اس سچویشن سے گزر رہے ہوں تو پھر مدد کس طرح کروائیں گے؟ آپ دیکھیں اپنا گھر چھوڑنا اتنی تکلیف دہ چیز ہے، اتنا تکلیف دہ عمل ہے کہ مطلب جب ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کا انخلا کروایا جا رہا تھا، لوگ رو رہے تھے۔ اپنا گھر اپنی چھت چھوڑ کے جانا آسان کام نہیں ہے، چاہے ہم نے یہ مناظر دیہی علاقوں سے دیکھے یا پھر ہم نے راوی کے بیڈ کے اوپر جو انلیگل سوسائٹیز بنی ہوئی تھیں، جب وہاں پر پانی آیا تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ مناظر دیکھے کہ لوگ اپنا گھر نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے، بٹ لوگوں کی بہتری کے لیے انخلا کا عمل بھی ضروری ہے۔ اسلام آباد کی ہم بات کر رہے تھے، کل وہاں پر جو ہم نے ہیوی رین فال کے مناظر دیکھے اور جس طریقے سے وہاں پر اربن فلڈنگ کے مناظر دیکھے، تباہ کن موسلا دھار بارش سے شہر کے متعدد علاقے ڈوب گئے۔ G8 G9 G11 H8 کے رہائشی علاقے اور تجارتی مراکز تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ آپ مجھے بتائیں صدف، کبھی آپ نے ویسے ابھی تک اپنے پورے کریئر میں سنا کہ G7 G8 میں سیلاب آ گیا؟ اچھا، میں نے اسلام آباد میں ہمیشہ یہی سوچا کہ بھئی وہاں تو بارش ہوتی ہے اور پھر پانی تھوڑے دیر بعد نظر ہی نہیں آتا، تو مسلسل یہی سلسلہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہاں پر جو موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، ہم نے پچھلے دنوں بھی یہی صورتحال دیکھی۔ اب یہ جو بارش تھی جس کا سائم آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، 2 گھنٹے تک یہ جاری رہی، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اسلام آباد والے اس سے بہت فیملیئر ہیں، لیکن یہ جو بارش تھی اس نے 12 کہو، چک شہزاد کی گلیاں، شاہراہیں، وہ تالاب بنا دی ہیں۔ اسی طریقے سے موسلا دھار بارش سے جو راول پنڈی کا نالہ لئی ہے، جس کے بارے میں ہم ہمیشہ ہی سنتے ہیں جب بھی مانسون سیزن ہوتا ہے کہ یہاں پر پانی کی سطح بلند ہو گئی، مگر اس دفعہ یہ 15 فٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اب محکمہ موسمیات کیا بتا رہا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہے جی کہ سب سے زیادہ بارش سیکٹر H8 میں 99 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے، گولڑا میں 76، جبکہ نیو کٹاریا میں 63 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اب یہ اسلام آباد کا منظر نہیں لگ رہا، یہ لگ رہا ہے کوئی دور دراز کا ایسا علاقہ جو کہ دریا سے قریب ہے، وہاں پر یہ سچویشن ہے کہ دریا میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا، سیلابی صورتحال ہو گئی، مگر دس از اسلام آباد۔ اور G8 کی جب بات کر رہے تھے آپ، G7 کی، واقعی نہیں سوچا تھا کہ وہ علاقے ڈوب بھی سکتے ہیں۔ بارہ کہو کی جب آپ بات کر رہی تھی، وہ بارہ کہو کی مین روڈ ہے جہاں بیچ میں ایک نالا ہے اور لیفٹ رائٹ سڑک ہے آنے اور جانے کے لیے، وہ مین سڑک ہے، اور وہ پراپر پوری وہ سڑک جو تھی وہ نالا ایک برابر ہوا تھا۔ زینب علی ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے، ان سے بات کریں۔ زینب، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ پانی کی نکاسی کر لی گئی ہے اور کل کیا مناظر دیکھنے کو ملے آپ کو؟ جی سین، جیسا صدف نے بھی کہا کہ آباد کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ بارش ہوتی ہے، بالکل سڑکیں جو ہیں ایک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے، لیکن 1-2 دن بعد جو ہے سب کچھ واپس جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کل جب بارش ہوئی تو محکمہ موسمیات کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ اگلے 1 سے 3 گھنٹے میں بارش ہوگی، اور ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ معمول کے مطابق بارش ہوگی، پھر رک جائے گی اور موسم جو ہے تبدیل ہو جائے گا، لیکن بارش اچانک ہوئی اور اتنی تیز ہوئی کہ اسلام آباد کی سڑکیں جو ہیں وہ بالکل، خاص کر G11 G8 بالکل ایک تالاب کا منظر پیش کر رہے تھے، اور جو گاڑیاں جو تھیں وہ اس طرح لگ رہی تھی جیسے دریا میں کوئی مچھلیاں تیر رہی ہو، اس طرح کا منظر جو ہے وہ لگ رہا تھا۔ اور G8 کے علاوہ G11 کے علاوہ اور
بہت سارے سیکٹرز E11 I11 وہاں پر بھی پانی کی سطح جو تھی کافی حد تک زیادہ ہو گئی تھی، اور یہ ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے، یہ ایک نارمل سڑکیں تھیں جو اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہاں سے گزرنا جو تھا وہ لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ G10 سیکٹر میں جو نادرا کا ایک آفس ہے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں پہ کبھی کوئی آفس تھا ہی نہیں، وہ بیسمنٹ میں تھا اور وہ پانی سے بالکل بھر چکا تھا۔ جب بارش رکی تو پانی جو ہے وہ خود ہی اس کی سطح جو ہے کم ہو گئی، لیکن جہاں جہاں پر کم نہیں ہو رہی تھی وہاں پر انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں آئی، اور کل ہی بہت سارے سیکٹرز میں سے پانی جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا اور سب چیزیں جو ہیں واپس ٹھیک کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں جو تھا پروگرام میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ کلاؤڈ برسٹ وہ ہوتا ہے جب 1 گھنٹے کے اندر تقریباً 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جائے، لیکن کل تقریباً 1.5 گھنٹے میں بارش ہوئی 99 ملی میٹر جو سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ تو ہم اس کو کلاؤڈ برسٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے قریبی والی صورتحال جو ہے وہ نقصانات کی اگر بات کریں تو نقصان جو ہے کوئی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی، لیکن سنگجانی نالہ جو ہے ایک اسلام آباد میں، وہاں پر ایک بچہ جو ہے وہ نالے میں ڈوب گیا تھا، جو بعد میں GT روڈ پل کے پاس سے وہ بچہ جو ہے بے ہوشی کی حالت میں ملا اور بعد میں وہ بچہ جو ہے جان کی بازی ہار گیا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے باقی نقصانات ہوئے ہیں، گاڑیاں جو ہیں وہ ڈوبی ہیں، گھروں کے اندر پانی گیا ہے، اور یہ G سیکٹرز میں زیادہ نقصانات دیکھنے کو ملے۔ ٹھیک ہے زینب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں صورتحال بتانے کے لیے، فلی کہ یہاں پر مزید بہتری ہو جائے جو سچویشن بتا رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے اوور آل ہم سچویشن جانیں گے، کیونکہ یہ تو آخری اسپیل ہمیں بتایا جا رہا ہے مانسون کا، لیکن یہ بڑا تباہ کن ثابت ہو رہا ہے۔ جس طرح کی پنجاب میں صورتحال ہے، پھر اسلام آباد میں بارش سے کیا منظر ہے وہ آپ نے دیکھا۔ پنجاب میں سیلاب اور مانسون اسپیل پر بات کر لیتے ہیں۔ DG PDMA پنجاب عرفان علی کاٹھیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ کاٹھیا صاحب، ہمیں ذرا سا بتا دیجیے، ہم روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون سے علاقے ہیں جہاں سے سیلابی ریلا گزرنا ہے، کہاں پر صورتحال بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے، اوور آل ذرا ہمیں بتائیے گا اس وقت سچویشن کیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدف تھینک یو ویری مچ۔ اس وقت بالکل تینوں ریورز ہمارے ہائی فلوز میں ہیں، اور اگر میں ان کی انڈیویجولی کوئکلی آپ کو رن ڈاؤن دوں تو جو دریائے جناب پہ بڑا ریلا تھا وہ کل جنگ ضلع کی حدود پہ ہیڈ تریمو کے اوپر پہنچا اور اس نے اپنی پیک اٹین کی، اور اس وقت وہ ملتان ہیڈ محمد والا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اب آج وہ دوپہر کے اوقات میں راوی کے جو بڑا ریلا ہے اس سے بھی یہ چناب کا ریلا آپس میں ملیں گے، اور یہ پھر آگے ملتان کی طرف اکٹھے ہو کے بڑھیں گے۔ راوی کا جو بڑا ریلا تھا جو لاہور سے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے 2,20,000 کیوسکس 1988 کے بعد یہاں سے گزارا، یہی پانی پھر ہیڈ بلو کی میں اپنی پیک اٹین کی، اور اس وقت ہیڈ بلو کی تقریباً 1.5 لاکھ کیوسکس کے قریب ابھی تک چل رہا ہے، اور یہی پانی نیچے ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ اور باقی ملحقہ علاقوں میں تباہی مچاتا اس وقت ہیڈ سدنائی کے مقام پر پہنچ چکا ہوا ہے، اور وہاں پہ شدید پریشر ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور خدا نخواستہ یہاں پہ ہمیں کریٹیکل ڈیسیجنز کی طرف جانا پڑ سکتا ہے، اور اس کی مکمل تیاری کر لی گئی ہوئی ہے۔ اب یہ پانی ہیڈ سدنائی سے آج سیکنڈ ٹائم میں چناب کے پانی کے ساتھ مل کے یہ ملتان ہیڈ محمد والا کی طرف بڑھے گا، اور ہیڈ محمد والا پہ پھر ہمیں پرابلمز ہوں گے، اور اس کے لیے تمام فیصلہ سازی کو آلریڈی یقینی بنایا جا چکا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کریٹیکل فیصلوں کی طرف جانا پڑ سکتا ہے، جو سچویشن ہمیں دیکھی تھی ہیڈ قادر آباد پر بلاسٹنگ کی گئی اور پانی کا رخ موڑا گیا آبادیوں کو بچانے کے لیے، کیا اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ کہیں پر؟ جی ایگزیکٹلی، یہی کہنے کا مقصد تھا کہ ہیڈ سدنائی پہ اور ہیڈ محمد والا پہ پانی کا دباؤ جس طریقے سے ایکسپرٹس دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں اندیشہ ہے کہ کریٹیکل گیجز اچیو ہوں گی، اور خدا نخواستہ کریٹیکل گیجز اچیو ہوتی ہیں تو پھر ہمیں بریچنگ سیکشنز آپریٹ کرنے پڑیں گے۔ جی اچھا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی کسی شہر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر پانی کی جو سطح ہے وہ کم ہونا شروع ہوئی ہے، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ کس جانب جو ہے صورتحال جا رہی ہے؟ جی اگر میں پانی کی سطح کم ہونے والے شہر آپ کو بتا سکوں تو چناب کے اوپر یہ جتنے اضلاع تھے جو ہیڈ مرحلہ ڈاؤن سٹریم سٹارٹ میں تھے، جس میں سیالکوٹ، گجرات، وزیر آباد، ایون چنیوٹ، حافظ آباد، ان میں پانی اب کافی حد تک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور اگر ہم ریور پلین کی بات کریں تو پانی 8، 9، 10 لاکھ کیوسکس گزارنے کے بعد
अब 1 से 2 लाख क्यूसेक्स के दरमियान चल रहा है। तो इसी तरह रावी पे भी जो मेन थ्रस्ट लाहौर के करीब था वो सारा अब इस वक्त गुजर चुका हुआ है। इवन पानी अब आगे शेखुपुरा ननकाना से रिसीडिंग ट्रेंड में है। और सतलुज की अगर बात की जाए तो उसमें कसूर के मुकाम पर जो शदीद 1.5 महीने से हमारी एक हाई फ्लड की सिचुएशन थी, अब वो रिसीडिंग ट्रेंड की तरफ है। लेकिन ये देखना होगा कि इस 9th स्पेल ऑफ मॉनसून में पूरे पंजाब में भी बारिशें हो रही हैं और जो हमारे रिवर्स की अपर कैचमेंट्स हैं उनमें भी बारिश हो रही है। और इंडियन डैम्स भाखड़ा, पौंग और थीन डैम्स ऑलरेडी 100% भर चुके हुए हैं, जिसकी वजह से जितनी भी बारिश इस अपर कैचमेंट में इंडियन साइड पे है वो सारा पानी पंजाब के दरियाओं की तरफ बढ़ रहा है। तो इरफान साहब, सिंध में ये पानी दाखिल होता कब देख रहे हैं आप, और हेड पंजनद में के मकाम पर जब ये पानी सिंध में दाखिल होगा कितने हज़ार क्यूसेक का या कितने लाख क्यूसेक का जो रेला है वो एंटिसिपेट कर रहे हैं आप लोग? जी साहब, इसमें ये देखना होगा कि खुदा न खास्ता, जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि ये अगले चंद घंटों में ये जो 2 क्रिटिकल डिसीजंस हैं, अगर खुदा न खास्ता ये क्रिटिकल गेजेस अटेन होती हैं एट हेड सिदनाई एंड हेड मोहम्मद वाला, तो फिर इसका पानी का फैलाव बढ़ेगा और डेफिनेटली नीचे के लिए ये पानी के टाइम लैग्स भी चेंज होंगे और पानी का जो क्वांटम है वो भी हेड पंजनद पे भी और गुद्दू बैराज पे वो मजीद कम होगा। डिफरेंट औकात में ये जाएगा, लेकिन रफली हम यही देख रहे हैं कि 6 से 7 तारीख की दरमियानी शब किसी भी वक्त ये पानी सिंध प्रोविंस में ये दाखिल हो सकता है। अच्छा, और इरफान साहब एक चीज़ और बताइएगा, हम और कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं मानसून के स्पेल, ये कब तक आते रहेंगे? और जो ये मौजूदा करंट स्पेल है, क्या ये पिछले स्पेल की निस्बत इसकी शिद्दत कम हुई है? जी, अभी आज और कल इस स्पेल के पेश नज़र बारिशें होनी हैं और फिर आगे 4 और 5 को माइल्ड बारिशें होंगी। और इसी तरह से इस साल का जो मॉनसून था, ना सिर्फ इसका अर्ली स्टार्ट था और 25 जून को पहली बारिश पंजाब पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई थी, बल्कि एक एक्सटेंडेड मॉनसून भी है कि इसको जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये शायद 3rd वीक ऑफ सितंबर तक जाएगा। अच्छा, एक तो इस दफ़ा इरफान साहब अर्ली मॉनसून का सामना भी हमें करना पड़ गया एंड देन नाउ वी आर फेसिंग एक्सटेंडेड मॉनसून एज वेल। शुमाली इलाका जात में सूरत हाल हम देख रहे हैं, सवात में भी कल काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। कितने मिलीमीटर बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है शुमाली इलाका जात में? जो हमने मनाजिर पहले देखे बुनेर से और सवात में जो सिचुएशन थी, क्या खुदा न खास्ता हम उस तरफ तो नहीं जा रहे दोबारा? वेल फाइन, मैं ज्यादा तो क्योंकि पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात ज्यादा कर सकूंगा, लेकिन ओवरऑल क्योंकि मॉनसून इस दफा और ये स्पेल भी एक स्ट्रॉन्ग स्पेल है, तो डेफिनेटली इसमें इसकी कंसंट्रेशन भी नॉर्थ में ज्यादा है, तो बलाई इलाकों में बारिशें अगले चंद दिनों में रहेंगी। जी। अच्छा, और इरफान साहब थोड़ा सा हमें रिलीफ कामों के बारे में बता दें, क्योंकि कुछ इलाकों से ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि लोगों को उस तरीके से इमदाद नहीं पहुंच पा रही है। ज़ाहिर है इतना बड़ा एक डिज़ास्टर सिचुएशन है, उसमें सबको केटर करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, बट आप हमें कुछ इस हवाले से नंबर्स कुछ बता सकते हैं, सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, अभी तक आपने देखा कि पिछले जब से ये 26 तारीख से इस सैलाब की तबाहकारियाँ शुरू हुई हैं, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब पर्सनली हों या उनकी पूरी टीम हो, तमाम लोग इस वक्त फील्ड में हैं और क्लियर इस वक्त गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है वो यही है कि हुकूमत पंजाब के तमाम वसाइल इस वक्त और किसी काम में नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुतासरीन की रिलीफ और इनकी रेस्क्यू के लिए वक्फ होंगे और इसको प्रॉपरली इंश्योर किया जा रहा है। इस वक्त आप ओवरऑल क्वांटम ऑफ द डिजास्टर को देखें तो हमारे पास ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया और हमारी तारीख का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, और जिसमें और ये रेस्क्यू ऑपरेशन आप देखें कि पिछले 1 हफ्ते से जारी और सारी है और अब तक हम तकरीबन 9 लाख लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचा चुके हैं। इसी तरह हम 5 से 6 लाख एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करके महफूज मकामात तक ला चुके हुए हैं और ये अभी तक आगे जो 4 से 5 मिनिमम इनमें इसी तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। और इसमें हमारे जितने अदारे हैं, खास तौर पे पाकिस्तान फौज के तमाम जगहों पे ऐसे बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, पीडीएमए के साथ, सब अदारों के साथ शाना बशाना खड़े होके और उन्होंने पब्लिक को हमने सेव किया। इसी तरह रेस्क्यू 112, 122 और तमाम अदारे।
اب یہ اگلے جو 4 سے 5 دن ہیں یہ مزید جب تک پنجاب کی حدود سے پانی داخل نہیں ہوتا کوئی بھی چیز ابھی سرٹینٹی کے ساتھ کہنا اسٹیٹسٹکس کے بارے میں. باقی میں رفلی آپ سے صرف یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ بائی ناؤ تقریباً ہمارے 3200 ولیجز جو ہیں وہ پورے پنجاب میں افیکٹ ہو چکے ہیں اور اس نمبر کے بڑھنے کا اندیشہ ہے کیونکہ پانی ابھی گزر رہا ہے. اسی طرح تقریباً 24 لاکھ کے لگ بھگ ان معاوضہ جات کی پاپولیشن ہے جو کسی نہ کسی فارم میں ڈسٹرب ہوئی ہے اس انینڈیشن سے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عرفان علی کاٹیا صاحب. تو 24 لاکھ کی پاپولیشن ہے جو کہ متاثر ہوئی ہے ان سیلابی ریلوں سے اور 3200 کے قریب دیہات ہیں جو کہ زیر آب آئے ہیں. تو یہ دس از ویری الارمنگ سچویشن, بٹ اللہ رحم کرے ہمارے اوپر بھی. اور اب اس وقت جو ہم شمالی علاقہ جات میں جو صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی بس اللہ رحم کی صورتحال ہی کرے گا. چلیں اور لیٹس ہوپ کہ اب یہ جو اسپیل ہے اس کا اس کی شدت بھی کم ہوتی جائے, لیکن سپٹمبر کے 3rd ویک تک یہ صورتحال ہے. اچھا جی, بہاول نگر کی ذرا صورتحال ڈسکس کر لیتے ہیں. بہاول نگر میں دریائے ستلج کے آبی ریلے نے مومکا بند توڑ دیا ہے جس کے سبب درجنوں دیہات ڈوب گئے ہیں. اب ظاہر ہے جب دیہات ڈوب گئے تو پھر سڑکیں کس طریقے سے وہاں پہ قائم رہیں گی, تو سڑکیں بھی زیر آب آنے کی وجہ سے جو لوگوں کا ایک زمینی رابطہ ہوتا ہے, ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہوتا ہے, وہ تو پاسبل ہی نہیں ہو سکتا ہے. ساری صورتحال میں جو افراد ہیں, جو متاثرین ہیں, جو کسی بھی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں اور کہیں پر پھنسے ہوئے ہیں, ان کی کیا سچویشن ہے, اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے محمد احمد چودھری. احمد ذرا ہمیں وہاں کی سچویشن بتائیے گا. بالکل, بہارت کی آبی جاریت کا جو سلسلہ وہ جاری ہے. اس وقت جو ہے دریائے ستلج میں ایک بڑے سیلاب کی کیفیت ہے اور 37 سال کا جو ہے وہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے. سیلاب جو ہے اس وقت لوگوں کی زندگیاں نکلنا شروع ہو گیا ہے اور یہاں پر وسیع پیمانے پر جو ہے 1 لاکھ سے زائد آبادی بہاول نگر کی جو نقل مکانی کرنے پر مجبور ہے. ہم اس وقت موجود ہیں جھولا نرائی کے مقام پر. یہاں پر جو ہے ایک فیملی موجود ہے جو فتویرہ 68 سے جو ہے ہجرت کر کے یہاں سے اپنی جان بچا کر اپنے بچوں کے ساتھ یہ محنت کش محمد یار آیا ہے اور یہاں انہیں کس قسم کی مشکلات ہیں اور وہ وہاں ان کا کیا مال اسباب ڈوبا ہے, مزید ہم ان سے جانیں گے. ہم باول اپنا اٹھاڑو فتویرہ سے آئے ہیں ڈبے ہوئے اتنے جھولا نرائی والے چان بیٹھے ہیں تے ساڈے کول کچھ شے نہیں ہے کھاون دی, نہ مال دی کئی شے ہے نہ ساڈی ہے تے ہر شے ساڈی لوٹ چکی. توڑی گئی کلا تیڑی دا گیا, 1.5 کلا پٹھاں دا گیا, جڑے مکان انہاں وچ پانی ہے ہٹ تے اساں کی کرساں, ساڈے کول تے شے ہی کا نہیں. جیسے آپ نے محنت کش کی بات سنی کہ ان کا جو تمام اثاثہ تھا وہ پانی کی نظر ہو چکا ہے اور اس وقت وہ اس بے سر و سمانی میں مایوس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید کسی طرف سے حکومت کی طرف سے یا کوئی یہاں ہمارے جو تنظیمیں ان کی طرف سے ان کے دکھوں کا کوئی مداوع کر سکے گا. ان کا جو تمام مال اسباب جو ہے پانی کی نظر ہو چکا ہے اور یہ یہاں پر جو ہے اسی امید پر بیٹھے ہیں کہ شاید ان کے دکھوں کے مداوع کے لیے کوئی مسیحا آ سکے گا. جی اچھا, پورے پنجاب میں صورتحال تقریباً ایسی ہی ہے. انسانوں کا انخلا تو کیا جا رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ مال مویشیوں کا اسپیشلی مویشیوں کا انخلا کیا جا رہا ہے. اور مویشیوں کی بات میں بار بار اس لیے کروں گی کہ بے زبان جانور ہیں, وہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے, ہیلپ نہیں مانگ سکتے, کال نہیں کر سکتے کسی جگہ ایمرجنسی کے لیے. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ جلال پور بھٹیا میں جہاں پر سیلابی ریلے نے بیشتر مکانات تباہ کیے ہیں وہاں پر فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں اور مویشیوں کا چارہ بھی کم پڑ گیا. اب جن مویشیوں کو ریسکیو کر کے لے کے جایا جا رہا ہے ان کا چارہ بھی کم پڑ گیا. تو اسی بارے میں ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں منیر تبسم جلال پور بھٹیاں سے. جی, جیسا کہ دریائے چناب سمیت دیگر دریاؤں نے ملک بھر میں تباہی مچا رکھی ہے, اسی طرح جلال پور بھٹیاں جو منی تجارتی شہر چاول کی بین الاقوامی منڈی کے طور پر دنیا بھر میں جانا جاتا ہے, یہ بھی اس وقت دریائے چناب کی لپیٹ میں ہے. جلال پور بھٹیاں سے ملحقہ 60 کے قریب جو دیہات ہیں وہ سیلابی پانی سے متاثر ہوئے, جن میں سے 30 کے قریب دیہات تو ایسے ہیں جن کا نقشہ ہی بدل گیا. کہ ہی کسان جڑا نا وہ بہت زیادہ مشکلات دا شکار آ تے ہن جدو سیلاب آیا ہے اجے بھی تسی ویکھ سکدے ہو سڑک اتنے 3-3 فٹ 4-4 فٹ پانی فصلیں کھڑا ہے تے فصلاں تو بالکل ہی جڑی منجی دی فصل ہے وہ بالکل ہی تباہ ہو گئی ہے. جی, آپ نے ان کی بات سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں. دریا کنارے ابھی بھی متعدد دیہات ایسے ہیں جہاں حکومتی یا ضلعی نمائندہ نہیں پہنچ سکا. سوچیں یہ سیزن ہوتا ہے کہ جب فصلیں تیار کی جاتی ہیں, اس کے بعد ظاہر ہے آپ کے ملک کی ایک ضرورت بھی ہے, لیکن بہت سارے اس سیلاب کی وجہ سے کہتے ہیں نا مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے, لیکن ظاہر اس کو کیٹر کرنے کی بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں. مظفر گڑھ کی صورتحال بتاتے ہیں. یہاں کا علاقہ ہے رنگ پور, اس میں اونچے درجے کا سیلاب ہے. اب موزہ بہرام پور کی رہائشی خاتون ہیں جو اپنے جانوروں کے ساتھ امداد کی منتظر ہیں, حفاظتی بند پر بے یار و مددگار ہیں.
मज़ीद वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कौन कौन लोग मुतासिर हैं, क्या उनको इस वक्त रिक्वायरमेंट है उनकी, बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद फरियाद डोगर से। बताइएगा नवीद, सिचुएशन वहाँ से। आज बिल्कुल दरिया चनाब में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जो सैलाबी रेला है वो ज़िला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होना शुरू हो गया और पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वक्त जो है एक मुकम्मल जो बस्ती है वो पानी में डूब चुकी है, घरों के इर्द गिर्द पानी है, फसलों में पानी है और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो सैलाब मुतासरीन है वो अपने जानवर लेकर, अपने कीमती सामान के साथ जो है यहाँ पर बेयारो मददगार खुले आसमान तले मौजूद हैं। ये घर बुढ़ा खड़ा है, देख सकते हैं, वे कोई नहीं बैठे, न का इमदाद न का गाल न किस अस किथे माल मनी बाल कुंज के अस किथे बांधते आदन किले न ठोको अस किथे वंज बमाए माल मनी बाल किडे छोड़ के अस वञाए मडी छडी अस किडे छोड़ के वञाए केड़े पासे अस वञी सकने। साडे वास्ते के हुकुम है, साडे न कोई जानवरां दे पट्ठे, न कोई सानू कोई तंबू दीता ने, न कोई सानू कोई चारा, न कोई गल, न कोई किसी साडे छड़ा पूछिए का है नहीं साडे को। आज बिल का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। अफसराने वाला के भी सैकड़ों विजिट हुए लेकिन इसके बावजूद कोई भी इमदादी कार्रवाई नहीं हो सकी। इसी तरीके से मुतासरीन वक्फे वक्फे से मेन सिपर बंदों पर मौजूद हैं अपने कीमती सामान के साथ और जो है जो खुशकी पे अपना सामान ले हैं और इनका जो भी जमा पूंजी है वो इस वक्त मेन सिपर बंद पर पड़ी है। उनके जानवर भी जो है वो भूखे हैं, उनके लिए भी चारा नहीं मिल रहा और ना ही यहाँ पर कोई खाने का इंतजाम हो चुका है। उनका खास तौर पर यह मुतालबा है कि जो भी मुतासरीन मेन सिपर बंद पर मौजूद है उनको टेंट दिए जाएं ताकि वो अपने जानवरों के साथ कम अज कम जो है वो अपनी एक छत उनको मुहैया हो, वो यहाँ पर आसानी से रह सकें। अब बड़ा ज़रूरी है इन लोगों को मदद पहुंचाना। अब जाहिर है इस वक्त टेंट और कंबल और इस तरह गर्मी है लेकिन जाहिर है इस तरह की सिचुएशन नहीं, लेकिन खाने पीने की चीज़ें जो पैकेट होते हैं, जो ऐसे खाने जो लोग जो है कहते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सके, ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर और दीगर चीज़ें, वो मैसर अगर आ जाएँ तो बेहतरी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले इनको इस जगह से सिचुएशन से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप जो एमरजेंसी नंबर्स हैं, जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं और यहाँ तक हमारे नुमाइंदगान जब पहुँच गए हैं, जब रिपोर्टिंग यहाँ से होती है तो फिर यहाँ की कहते हैं ना सिचुएशन जब सामने आती है तो बड़ी आसानी हो जाती है यहाँ तक मदद पहुँचाना। तो हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अच्छा जी, वेलकम बैक। और जब हम पंजाब के जो सैलाब है जिसने तबाही मचाई है उसके बाद अब ये पानी जो है ये रुख कर रहा है सिंध की तरफ। कुछ जो एनडीएम में है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये पानी का जो रेला है ये गुजर सकता है जी 6 सितंबर 7 सितंबर, लेकिन जो सिंध की हुकूमत है उनका ये कहना है कि आज और कल ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो आइंदा 2 से 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसमें ही अंदाज़ा होगा कि सिंध में जो पानी दाखिल हो रहा है वो कितनी मिकदार में हो रहा है और दरियाए सिंध की इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब सैलाब की जो पेशगोई की गई है उसके पेश नज़र जो शुमाली सिंध के कच्चे के इलाके हैं वहाँ से नकल मकानी शुरू हो गई, क्योंकि वज़ीर आला का बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इससे पहले आ गया था। उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ से जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है सुपर फ्लड आ सकता है, यहाँ पे 10 लाख से 13 लाख क्यूसेक का पानी गुजर सकता है रेला, तो फिर ये जो कच्चे का इलाका है ये पूरे का पूरा डूब भी सकता है। तो वो क्या कह रहे थे ज़रा वो भी सुना देते हैं कि क्या सिचुएशन है और किस चीज़ का खदशा जाहिर किया जा रहा है। एनडीएमए की तरफ से कहा गया है कि 8 से 11 लाख क्यूसेक, अगेन एनडीएमए के जो हैंड आउट्स आए उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी 5 सितंबर या 6 सितंबर के करीब, पहले 4 था फिर 5 हो गया, गुड्डू बराज पे आएगा। 8 से 11 का मतलब है सुपर फ्लड। 9 लाख से ऊपर जब फ्लड आ जाता है तो हम उसको सुपर फ्लड कैटेगराइज कर देते हैं और उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी सुपर फ्लड की हमें करनी है। सबसे पहले हमने इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, ये तो वज़ीर आला सिंध ने जो आप कहा और हमने आपको सुनवाया। अब जब भी पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कॉन्सिक्वेंसेस का सामना होता है, चाहे वो शदीद बारिशें हों, चाहे वो सैलाबी सूरत हाल हो, अर्बन फ्लडिंग हो, क्लाउड बर्स्ट खैर पहली दफ़ा यहाँ पर हो रहा है, बट जब ये ऐसी सूरत हाल होती है, हंगामी आफात का हमें सामना करना पड़ता है, तब बात शुरू हो जाती है डैम्स के हवाले से। बहुत ज़्यादा डैम्स डिस्कस होना शुरू हो जाते हैं मुल्क में। अब एक दफ़ा फिर से डैम्स की तामीर और आबी गुजरगाहों पर तजावुज़ात के खात्मे की बहस छेड़ दी गई है। अच्छा, आबी गुजरगाहों पर तजावुज़ात के ऊपर बहस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमने
नॉर्दर्न एरिया से लेकर हम यहाँ पर पंजाब तक देख रहे हैं, सिंध तक भी चलें अगर देख लें तो आबी गुजरगाहों के रास्ते में कहीं पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस की हुई हैं, कहीं पर पूरी पूरी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं रिवर बेड्स के अंदर, और बस मैं कहता हूँ कि जिसका जहाँ पर जो दिल कर रहा है वहाँ पर वो बनाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो कहते हैं गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में उन्होंने बड़ी धुआंधार बातें की और उन्होंने सीधी सीधी बातें खड़ी खड़ी सुनाई। कहा कि पाकिस्तान में डैम्स जो है वो आमिरों के दौर में बने थे, जमहूरी दौर में डैमों पर इत्तेफाक राय नहीं होता। और उन्होंने ये भी कहा कि डैमों की बात होती है तो सियासी दुकानदारी ना करे, कौम का सोचे। इस बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया, जरा सुन लेते हैं। अभी गुजरगाहों पे होटल बनाई है, ये खुद एहतसाबी का वक्त है। हर दफा आता है हम कहते हैं जी बिलियंस का नुकसान हो गया है, कभी हम यूनाइटेड नेशंस को अपील करते हैं, कभी और ममालिक को अपील करते हैं, अपने अमाल ठीक नहीं करते। पिछले सैलाब से लेके अब तक ने कौन से इंक्रोचमेंट रिमूव किए हैं? यहाँ पे तमाम बड़े डैम डिक्टेटर्स के ज़मानों में बने, मंगला और तरबेला जो है दोनों उनके ज़माने में बने, क्योंकि वो कंसेंसस क्रिएट करवाने की पोजीशन में होते हैं, उनके पास ताकत होती है कंसेंसस क्रिएट करने। सियासी हुकूमत में कोई उधर देख रहा होता है, कोई उधर देख रहा होता है, कोई आसमान की तरफ देख रहा होता है, इतने ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि हमारी दुकानदारी होती है। जिन डैमों की आप बात कर रहे हैं उनको 12-12, 15-15 साल लगेंगे बनते हुए, चाहे वो बादशाह है या मोहम्मद है। मैं नहीं कहता कि वो ना बनाए, जरूर बनाए, लेकिन उनके बनते बनते क्या हाल हो जाएगा आपका। ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि बनते बनते, क्योंकि डैम बनने में 10 से 15 साल तो कहीं नहीं गए, लेकिन इत्तेफाक राय होने में भी हम देख रहे हैं कि कोई पेशरफ नहीं है। जब सियासतदान ये वोट लेकर आते हैं कि मसाइल हल करेंगे तो फिर उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ, लेकिन इत्तेफाक राय नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की बात कर लेते हैं, उन्होंने भी ज़ाहिर डैम्स के हवाले से जब सिचुएशन आई तो बात की, कहते हैं सैलाब पंजाब के दरियाओं में आया, हम ये पानी काला बाग नहीं ले जा सकते, काला बाग डैम होता तो नुकसान नहीं होता। अब वज़ीर आला ये कहते हैं ये बात बिल्कुल बेतुकी है, सुन लेते हैं। में फ्लड आया है चनाब पे, रावी पे और सुतलज पे, ये पानी कालाबाग के मकाम पे आप नहीं ले जा सकते, कालाबाग एड्रेस पे। तो मैं कहता हूँ बेतुकी बात आपने की है कि कालाबाग से बच जाता है ये पंजाब का फ्लड। तो इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि काला बाग पर हमारे और सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सकते हैं। काला बाग डैम की लोकेशन में मामूली तब्दीली से मसला हल हो सकता है। सुनवाते हैं आपको। बाग के अंदर इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। काला बाग के बनने के अंदर अभी जो नए मकाम के ऊपर उसकी एक बताई गई है कि यहाँ पे अगर लोकेट हो तो उसमें नौशहरा शहर का कोई भी ऐसी बड़ी आबादी नहीं डूब रही, तो वहां पे अगर उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और एड्रेस करते हैं पख्तूनख्वा के हकूक का, जो पानी हमारा है, सिंध के हकूक का, उसका और पंजाब का, हक के मुताबिक किसी का हक ना मारो और उसके मुताबिक एक चीज को बनाओ, ये बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए। हकूक के साथ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करके जरूर हमें काला बाग जैसा बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहिए। चलें तो इस सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शरीन रहमान साहिबा। थैंक यू सो मच शरीन रहमान साहिबा ज्वाइन करने के लिए। मैं आई वांट टू स्टार्ट विद द स्टेटमेंट मेड बाय सीएम सिंध। वो ये कहते हैं कि पंजाब में सैलाब आया है, लेकिन काला बाग डैम की बात हो रही है कि वो होता तो फिर नुकसान ना होता। लेकिन जब हम केपी की बात करते हैं, जब हम वहाँ से होने वाली तबाही की बात करते हैं, तो वो तो सारे मुतासरा एक इंटरकनेक्टेड हैं, स्टोर तो हो सकता था वो पानी। तो क्यों इत्तेफाक राय नहीं होता डैम्स के इशू पर? क्यों हमेशा ये सियासत की नजर हो जाते हैं? आज जो तबाही हो रही है इसका जिम्मेदार फिर किसे ठहराया जाए? जी जी शुक्रिया। एक तो बेटा ये जो इस वक्त माहौलियाती तब्दीली और इंजीनियरिंग इश्यूज पर एक डिबेट शुरू हो गई है बगैर इंफॉर्मेशन के, ये भी एक मसला है कि अब लोग कहते हैं कि ये माहौलियाती तब्दीली आ गई है तो बस डैम्स बना दें और सारा मसला हल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर डैम सारा मसला हल कर सकते तो फिर चीन में दुनिया के सबसे बड़े बड़े डैम्स हैं, वहाँ फ्लडिंग नहीं होती, फिर हिंदुस्तान में फ्लडिंग नहीं होती, फिर अमेरिका में फ्लडिंग नहीं होती। जहाँ जहाँ बड़े बड़े डैम्स हैं, देखिए ये हाइडल डैम्स भी होते हैं और स्टोरेज। प्लीज मुझे बात करने दें, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुनना है। तो ये अगर डिबेट सिर्फ चलें जी, हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं शहमान साहिबा को। वो ये उनका ये कहना है, जो स्टेटमेंट है ज़ाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट, उनके पास मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट की, वो ये कहती हैं कि अगर ये मसला
ہے کہ ڈیم سے ہی یہ مسئلہ کنٹرول ہو سکتا تھا، تو پھر تو کہیں پر بھی انہوں نے مثالیں دی مختلف کنٹریز کی، وہاں پر فلڈنگ صورتحال نہیں ہوتی. لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ پانی جو ہے یہ پانی اسٹور کیا جا سکتا ہے، یہ پانی استعمال میں لایا جا سکتا ہے. اور پاکستان میں پانی کی کیا سچویشن ہے یہ آپ کے سامنے ہے. صورتحال جو بن رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیم ضرورت ہے، اور پاکستان کے پاس موجودہ جو ایک انفراسٹرکچر ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان بارشوں کو، ان سیلاب کو جو ہے وہ سہ سکے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس بات کے اوپر بھی آپ کی اگری کریں کہ ڈیمز جو ہے وہ اس وقت مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس ڈیمز کی ضرورت نہیں ہے، تو واٹس دا شارٹ ٹرم پلان؟ آپ کے پاس ایٹ ہینڈ شارٹ ٹرم پلان کیا ہے؟ آپ کیسے گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرنے کا پلان کر رہے ہیں؟ صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہیں. جی شہری صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا. جی میں یہ کہہ رہی تھی بیٹا کہ دیکھیں یہ جو ڈیمز کا ڈسکشن شروع ہو گیا ہے یہ ایک دم سے شروع ہو جاتا ہے جب آپ لوگ ماحولیاتی تبدیلی کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. اس کے اور بہت سارے عوامل ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، لیکن اگر آپ ڈیمز کی صرف بات کر لیں تو دیکھ لیں کہ یہ ایک جو کے پی کے کی بات ہوئی اور سندھ کی بات کی. دیکھیے سندھ سی ایم نے کوئی ایسی عجوبہ نہیں بات کی. یہ تینوں دریا آپ کے سامنے ہیں، آپ میپ کھود کے دیکھ لیں نقشہ اور اس میں کالا باغ کا لوکیشن دیکھ لیں. پر اس وقت پنجاب سے ہی فلڈ آیا ہوا ہے. ستلج چناب راوی میں کالا باغ کا اس میں آپ دیکھ لیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر سی ایم پختونخوا کہہ رہے ہیں جو ان کے صوبے متاثر ہوتا ہے یا کوئی فرق پڑے گا ان کو کسی ڈیم بنانے سے، مثلا انہوں نے کالا باغ کی بات کی، تو وہ اپنے صوبے سے پوچھ لیں کہ پچھلے دہائیوں میں اسی صوبے نے ہمیشہ مخالفت کی ہے اس ڈیم کی، اپنی اس کی وجوہات ہے. اور جب ڈیم بنتے ہیں جی تو نہ صرف ممالک ایک دوسرے کو کنسلٹ کرتے ہیں لیکن صوبے تو لازمی ہے، ٹھیک ہے وہ کریں. اب اگر سی ایم کے پی کے کی کوئی اس میں ایسی انفارم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، سیاست صرف نہیں کھیلنا چاہتے، تو پھر وہ میٹنگ میں آئیں. جو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے میٹنگ میں، ہم ڈیم والی، پانی والی، فلڈ والی کسی میٹنگ میں اس وقت جو انہوں نے منع کیا ہم نہیں آئیں گے. تو آپ بتائیں اس قسم کے رویے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ جو ایک ڈیم بنے جو ان کے صوبے نے ماضی میں، آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، ان کے صوبے نے ماضی میں کمپلیٹلی اس کو مسترد کیا ہے اس ڈیم کو، کہ یہ ڈسپلیسمنٹ کا بہت بڑا ایک خدشہ ان کو ہوتا ہے اور یہ انجینئرنگ سلوشن ان کے لیے بہتر نہیں ہے. دیکھیے ایک صوبے کے لیے کبھی ایک انجینئرنگ سلوشن ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے پورے ملک کے لیے ہو. تو انہوں نے، ان کے اپنے صوبے نے ماضی میں یہ ہمیشہ اس کو مسترد کیا ہے. تو خود بتائیں کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیے جب بھی کوئی آپ پر حادثہ آتا ہے، اور یہ قدرتی آفات نہیں ہیں، یہ مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں جی، یہ ماحولیاتی ڈیزاسٹرز ہیں جو مین میڈ ہے. تو یہ جب آپ پر نازل ہوتے ہیں تو آپ کو پھر ملک کو ٹھہر کے سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہم کسی نالج کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. ڈیم سٹوریج اور ہائیڈل کے لیے ہوتے ہیں، وہ کبھی فلڈ اس طرح اس لیول کا فلڈ سٹوریج کے لیے ہوتے ہیں. اور پھر خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جتنے ڈیم بنے وہ عامروں کے دور میں بنے، سیاست دانوں نے اپنی دکان چمکائی ہے اس سچویشن پہ. اب خواجہ آصف کا آپ اور میں کیا کیجیے گا، میں نے ان کی پوری تقریر نہیں سنی، لیکن دیکھیے انہوں نے جو مجھے اس کا جسٹ ہے کہ دیکھیے ایک چھوٹے ڈیم بنانے میں تو کوئی حرج نہیں، اور پاکستان میں منصوبہ بندی اسی پہ ہی ہو رہی ہے اور یہی طریقہ ہے، یہی راستہ ہے. لیکن صرف ڈیم سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بیٹا. آپ بھی دیکھ رہے ہیں اگر کے پی کی بات کریں تو وہ وہاں سے تو جو ٹمبر ٹرکیں آج بھی نکل رہی ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے ملین ٹری سونامی شروع کی تو یہ تو ملین ٹری بدنامی ہوئی ہے جو آپ ان کی وڈ لاٹ، اور میں نے اس کے بارے میں لمبے ٹویٹس بھی ڈالے تھے. وڈ لاٹ پالیسیز جو انہوں نے بنائی تھی 2017 سے انہوں نے اپنے صوبے کو خالی کر دیا ہے، خاص طور سے چترال اور سوات میں سے اور ملکنڈ علاقے میں جو بالکل ڈینس گرین علاقے ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں وہاں کیا حال ہے، اور ابھی بھی ٹرکیں نکل رہی ہیں ٹمبر کی وہاں سے. یہ اس سے بڑا آپ دیکھیے فلڈ پہلے بھی آتے رہے اور آتے رہیں گے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا بہت بڑا دریا ہے اور اس میں فلڈ آئیں گے. تو آپ کا تباہ کاری روکنے والا مسئلہ دیکھتے نا. ایک بات کر رہے سٹوریج کی، آپ سٹوریج جتنا بھی کر لیں وہ تو فلڈ تو آئے گا جب ایک سب سمجھے
एक पंजनत पे 1 लाख क्यूसेक 10 लाख क्यूसेक या कहीं भी आप कह लें कि एक बराज पे एक ही हेडवर्क्स पे इतना पानी आ रहा है, तो फिर वो तो कहीं उसने देखिए ना, अब आप डैम फिर उसको रोक नहीं सकता। और सिचुएशन ऐसी होती है कि आपने अपने लोगों की तहफ़्फ़ुज़ कैसे करनी है। आप 3 चीजें करें जी। आप छोटे डैमों की बिल्कुल स्टोरेज की बात करें, आप उसे को जरूर कंसल्ट करके बात करें। ये पूरा जो एरा है, डेकेड्स हैं, ये अब बड़े डैमों की नहीं है। दूसरा आप ये करें कि आप एक ऑडिट करवाएं जी। आप लोग भी इसकी एक डिमांड करें कि मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है दरियाओं के साथ, खास तौर पे दरिया, नले वगैरह जितने भी हैं, आबी आपके जो रास्ते हैं ना, आबी रास्ते जो हैं, उनके साथ आप ऑडिट करवाएं। मैं तो कहूँगी कमेटी में कि कहाँ कहाँ इन्होंने लोग बिठाए हुए हैं, कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट्स हुए हैं, कहाँ कहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। शेरी साहिबा, इफ यू अलाउ मी टू पुट अ क्वेश्चन, हम ये देखते हैं कि जब आपने बात की कि डैम्स स्टोरेज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, तो यही पॉइंट है कि इस वक्त हमारे पास एक्सेसिव वाटर है जो कि तबाही मचा रहा है। नाउ टू स्टोर दैट वाटर वी नीड अ डैम के लिए आपको एक मौजूद जगह चाहिए। कालाबाग हैज अ परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट उसका एक मौजूद जगह है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी ये है कि हमारे पास तकरीबन 120 दिन का पानी स्टोर होना चाहिए, वेयरएज हमारे पास 22 से 25 दिन का पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो यही हम पॉइंट रेज करें, यही डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे कि जरूरत इस वक्त ये है कि तमाम सियासी जो कुव्वतें हैं वो एक पेज पर आए, और कालाबाग डैम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पानी स्टोर करने के लिए। अच्छा, मुझे पता नहीं बेटा कि कालाबाग डैम, आप कल अगर बफर्ज महाल आप कालाबाग डैम बना लें, ठीक है, किसी मुआवजे के तहत सब ने हाँ कह दिया कि जी हम कह रहे, ठीक है आप बना रहे, आपने इसका एक मंतकी इंजीनियरिंग सोल्यूशन दिखाया मुल्क को कि जी इधर पानी नहीं रुकेगा, इससे ये फायदे होंगे। आप आगे जाके देखें फ्लड आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और इसी तरह फ्लडिंग होगी। कालाबाग डैम इज, देखिए ये ऑलरेडी एक इंजीनियरिंग रिजेक्शन हो चुका है, 1 दफा नहीं 10 दफा। अब आप समझते हैं कि 2-3 राइपेरियन प्रोविंसेस जब कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, और हम बता भी सकते हैं आपको, देखिए मैं और आप टीवी पे बैठकर 10 मिनट के शो में नहीं हाइड्रोमेट सॉल्यूशंस बना सकते। यहाँ पे एक जो सब लोग पकड़े ना, इट्स कॉल्ड क्लचिंग एट स्ट्रॉ। आपको एक तिनका मिल गया, तिनके के नाम पे कालाबाग है, तिनके के नाम पे कोई और। आपने अभी दासूनी किया, आपने दियामीर भाषा जो मतलब 15 साल से आपके इस वक्त प्लानिंग डॉकेट पर है, वो आपसे खत्म नहीं करे। देखिए आपसे बड़े डैम वैसे भी नहीं बन सकते। आप अच्छी तरह स्टडी कर लें तरबेला और मंगला कैसे बने थे। तरबेला और मंगला, शेरी साहिबा, यही डिस्कशन में आपसे कर, क्योंकि देखिए ये बड़े बड़े ग्लैमरस सॉल्यूशंस, वन ऑफ सॉल्यूशंस सबको चाहिए, ये होगा नहीं। मैं आपको अलग अलग बात बता रही थी। देखिए क्लाइमेट ऑडिट करें, आप हटाएं, ये फ्लड आएंगे, एंड नो अमाउंट ऑफ डैम्स, इनको कोई डैम नहीं रोक सकेंगे, फ्लड जरूर आएंगे, ठीक है। आपने जी लास्टली वेरी शॉर्टली I'd like to ask कि अभी आपने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के हवाले से अभी आपने टिम्बर माफिया का भी जिक्र किया। टिम्बर माफिया हम सिर्फ केपी में नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं जिस तरह से इस्लामाबाद, आप भी जाती हैं, आप वहाँ रहती भी होंगी, हम देख रहे हैं इस्लामाबाद हॉरिजॉन्टली स्प्रेड कर रहा है, और बात जो है वो ग्रीनरी खत्म हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है, और बात अब देखिए कहाँ टेक्सिला और तलागंग तक पहुँच गई है। तो ये टिम्बर माफिया के ऊपर स्क्रूटनी करना, ये कितना इंपॉर्टेंट है, और इमारतें वर्टिकल बने, जो ग्रोथ है, कंस्ट्रक्शन है, वो वर्टिकल हो ना कि हॉरिजॉन्टल हो। जी बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात की। देखिए मैं यही क्लाइमेट ऑडिट का यही मतलब है, डेवलपमेंट और टिम्बर माफिया 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर इस्लामाबाद फैल रहा है, और वो आप सही कह रहे हैं, आपने आइडेंटिफाई किया कि ये अनचेक्ड अर्बन डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ग्रीन एरियाज को, अब इस्लामाबाद तो पिछले 10 साल में ग्रीन रहा है। इस्लामाबाद का मसला एक और है जो आपने अभी जिसकी शनाख्त की है, वो ये कि ये अनचेक्ड अर्बन डेवलपमेंट है। केपी का मसला और है, वो टिम्बर माफिया वाला है, और अनचेक्ड अर्बन डेवलपमेंट भी है, क्योंकि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, आप तो एक शहर की बात करें ना, शहर को मैनेज करना फिर भी आसान होता है, लेकिन ये जो सारे मैप ऑफ पाकिस्तान आप ले लें, पूरा आप नक्शा ले लें पाकिस्तान का, तो सबसे ग्रीन सूबा आपका वो एक नगीना है जी, और था कम से कम ग्रीनरी का, वो केपी, खैबर पख्तूनख्वा जी, कुछ हद तक
GB और ज़ाहिर आज़ाद, इधर जो आपने देखा है फॉरेस्ट कवर खत्म, अब 5% रह गया है। जिस मुल्क के पास फॉरेस्ट कवर नहीं होता वो कभी डैम नहीं रोक सकता जी। ये मैं आपको बिल्कुल आप सही कह रही हैं शरीर रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना होगा और पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP इन चीज़ों से बियॉन्ड हमें मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक ही सोचना होगा। और ज़ाहिर है इसके लिए विफाक बड़ा अहम किरदार भी ताकि हमें अगले साल या आने वाले सालों में इस तरह की सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। खुदा ना खास। समझाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। यू स्टे राइट देयर विद अस। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूं साइम खान। सदफ अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ बहुत खुशगवार हुआ होगा। आप हेल्थी होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। बाखबर सवेरा के पेजेस को लाइक करें तमाम तरह प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया पे। अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए तो आप हमें वहाँ पर जाके दोबारा से देख सकें। हम सैलाबी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और इस घंटे में हम वही चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको ज़रा बताएंगे कि किस तरीके से अब जो सैलाब ज़दा इलाके हैं, जो बस्तियाँ ज़ेर आब आई हैं, तकरीबन आप ये देखें कि खाली पंजाब के अंदर 3200 देहात जो हैं वो ज़ेर आब आए। उसके बाद 8 लाख वहाँ पर लोग मुतासर हुए। अब वहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं। अच्छा, ये जो रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियाँ हैं ज़रा इन पे बात कर लेते हैं। तो पाक फौज ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि इन मुतासर इलाकों में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उनका काम जारी है। पाक फौज का सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है जिसमें उकाड़ा, साहिबाल है, झंग, चिन्योट और दीगर इलाके हैं। यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फिर हम देख रहे हैं कि जवानों ने सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के ज़रिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। अब मुतासरीन में ज़ाहिर है आप बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, गंदम समेत ज़रूरी सामान भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, जो कि ज़ाहिर है बड़ा एक मुश्किल अपहीवल टास्क होगा डेफिनेटली। और मुतासर इलाकों में पाक फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया के रिलीफ कैंप्स कायम हैं जहाँ पर ज़रूरी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अब ये कुदरती आफात है लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाक फ़ौज अवाम के शाना बशाना इस वक्त मदद के लिए मौजूद है और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ये मौजूद है और लोगों की इनखला का सूरत हाल में भी बड़ी मदद इस वक्त इनकी जानिब से और ना सिर्फ सदफ लोगों का इनखला करवाया जा रहा है बल्कि जिम्मेदारी के साथ लोगों के माल मवेशियों को भी महफूज मकामात पर पहुँचाया जा रहा है। हम जब पंजाब की बात करते हैं, जिन इलाकों में ख़ास तौर पर सैलाब आया है वो इलाके ज़रई इलाके हैं। अब वहाँ पर लोगों की लाइफ लाइन उनके मवेशी हैं, उनकी फसलें हैं। अभी जिस तरह सदफ ने आपको बताया कि गंदम को भी हिफाजत जो है वो सेफ जगह पर मुंतकिल किया गया। गंदम कहाँ से आई? अब लोगों ने अपने घरों में गंदम स्टोर की होती है बड़े बड़े स्टोरेज बॉक्सेस के अंदर, तो वो गंदम लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उस गंदम से उन्होंने अपना पूरा साल चलाना होता है। और आपको पता है कि पानी और गंदम का वो एक मतलब पानी गंदम को ख़राब करता है। तो ये बड़ी एक अच्छी खुश आइंद बात है कि लोगों को उनके माल मवेशी समेत, उनके गंदम समेत, देखिए ये बड़ी प्रिसाइज चीज़ है, हम लोग इस चीज़ को फील नहीं कर सकते लेकिन वहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। नहीं, आपका मुल्क जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार भी हो सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक नहीं पूरी साइकिल है जिसकी वजह से कहते हैं ना सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो रहा है सैलाब की वजह से। और आप इस सीज़न का इंतज़ार करते हैं, ज़ाहिर है बारिशों का इंतज़ार करते हैं ताकि अच्छी फसल तैयार हो, लेकिन जब वो बारिशें इस तरह की हों कि वो सैलाबी सूरत हाल बन जाए, वो इलाके जो है पानी में डूब जाएँ, तो फिर ज़ाहिर है ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी फसलों के लिए फिर नुकसानदेह साबित होता है, फिर वो रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं आएगा। इसमें जो हम ये देख रहे हैं, पहले भी जैसे कल हम सारी सिचुएशन पे बात कर रहे थे कि लोग भी, पाकिस्तान की जो अवाम है, जो पब्लिक है, वो भी बड़ी मदद करती है जैसे उनसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन हमने हमेशा देखा कि पाक फ़ौज का जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है, चाहे मुल्क में ज़लज़ला आया हो, चाहे मुल्क में सैलाबी सिचुएशन हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, वहाँ पर हमारे जवान जो हैं बढ़ चढ़ कर आवाम की मदद करने के लिए हमें नज़र आते हैं। तो चाहे दुश्मन से लड़ना हो या फिर कुदरती आफात से लड़ना हो, पाक फौज के जवान जो हैं वो मुतहरिक और एक सीसा पिलाई दीवार की तरह हमारी हिफाजत पर मामूर रहते हैं, हमारी हमें सेफ रखते हैं। हम ये देखते हैं कि अब जिस तरह से हम सैलाब की सूरत हाल के ऊपर जिक्र कर रहे थे, तो आपके पास चिन्योट के हवाले से ज़रा आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जी दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर गुजरने वाले 9 लाख क्यूसिक के सैलाबी रेले ने ना सिर्फ घरों को उजाड़ दिया है बल्कि तालीमी जो इदारे हैं वो भी इसमें बह गए हैं। ज़ाहिर है अब किस तरीके से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा एक अलग कहानी है, लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है हमें अमीर उमर चमन बता रहे हैं।
سیلاب سے متاثرہ ضلع چنیوٹ کے 100 سے زائد سکول پانی میں ڈوب گئے. سکول کی عمارتیں، کتب، یونیفارم اور شوز سب کچھ مٹی تلے دب گیا اور سب سے زیادہ متاثر وہ بچے ہوئے جن کے خواب کتابوں اور قلم سے جڑے ہوئے ہیں. میری کتابیں ساری پانی میں بہہ گئی ہیں، میری وردی، جوتا وغیرہ ساری پانی میں بہہ گئے ہیں. ہمارا سکول پانی سے بھرا پڑا ہے، اس میں سیلاب ہے، اس کے کمرے گر گئے ہیں. یہ معصوم چہرے کبھی سکول کے میدان میں کھیلتے تھے مگر آج مٹی کے ڈھیروں میں وقت گزارنے پر مجبور ہیں. دل میں خواب وہی مگر راستے کھو گئے ہیں. ہمارے اسکول میں پانی ہے، وہ گر گئے ہیں. ہمارے پاس گھر نہیں ہے، وہ بھی گر گئے ہیں. ہماری کتابیں لوٹ گئی، ہم سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سیلاب نے چنیوٹ کے 144 گاؤں کو متاثر کیا مگر اس میں سب سے زیادہ قیمتی نقصان تعلیم کا ہے. بچے جنہیں کتابوں کے صفحے روشن مستقبل کی طرف لے جاتے تھے آج اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے ساتھ بے بس کھڑے ہیں. امیر عمر چمن، ایئر وائی نیوز، چنیوٹ. اچھا، جب ہم فصلوں کی بات کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ دھان کی فصل کھڑی تھی، تباہ ہو گئی. کپاس کی فصل کھڑی تھی، تباہ ہو گئی. اس کے بعد چارے کی فصل کھڑی تھی، تباہ ہو گئی. تو فصلوں کو جتنا شدید نقصان ہوا ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے اپ کمنگ سیزن میں جب ان فصلوں کی ضرورت پڑے گی ہمیں، تب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں یہ جو گیپ فیل ہوگا نا ہمیں، تب ہمیں ریئلائز ہوگا کہ ہمیں کتنا شدید نقصان پہنچا ہے ہمارے ایگریکلچرل صنعت کو اس سیلاب سے خاص طور پر. اور سائم دس از دا ہائی ٹائم کہ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو جماعتیں ہیں، جو حکومت میں ہیں، ان کو یہ سوچنا ہوگا اور پالیسی مرتب کرنی ہوگی کہ اب یہ سچویشن ہے اور آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ اس سے بھی زیادہ ورس سچویشن ہو سکتی ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اٹس لائک انکریزنگ اٹس انٹینسٹی ایوری ایئر، تو سیویئر ہوتا جا رہا ہے یہ. اور اس کے لیے ہمیں پھر اپنے انفراسٹرکچر، ہماری جو فصلوں کا جو ایکڑ ایریا رقبہ ہے ان کو کیسے محفوظ بنانا ہے، کیا کرنا ہے، بارشوں سے پہلے کیا انتظام کرنا ہے، یہ وہ تمام پر. جب ہی ڈیم پر بھی بات ہو رہی تھی، جب ہی پانی کے سٹوریج پہ بھی بات ہو رہی تھی، تو ہر طرح سے اب نئے سرے سے پالیسیز کو مرتب کرنا ہوگا. اور اس وقت ان چیزوں پہ سیاست نہ ہو، جو کہ الحمدللہ اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. اس پر اس وقت پالیسیز آنا چاہیے، کیونکہ شہری رحمان صاحبہ کہی دس از مین میڈ ڈیزاسٹر، کلائمیٹ چینج از اے مین میڈ ڈیزاسٹر. تو اب اس کا سولوشن بھی ہمیں نکالنا ہے. ایگزیکٹلی، یہ ہیومن انٹرفیرنس اس میں ہے اور ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں، اور اس کا سولوشن بھی جو ہے وہ ہیومنز نے ہی نکالنا ہے. ہم جب ابھی اس اسلام آباد کی بات کر رہے تھے لاسٹ آور میں، تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ G13 G11 G7 میں G8 میں بلو ایریا، وہاں پر اربن فلڈنگ کے مناظر ہم نے دیکھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ G13 G11 یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر پانی کی بہت قلت ہے، جہاں پر ویسے ہی پانی نہیں آتا گھروں میں، بلڈنگز میں. اب اتنا پانی ہمارے پاس ایکسیسو تھا، اگر ہم اس پانی کو کسی طریقے سے سٹور کر پاتے، یا اس پانی کو ہم ریسائیکل کر کے ری یوز کر لیتے، یا پھر اس پانی کو ہم واپس گراؤنڈ میں ریچارج کر لیتے، تو یہ ہمارا ہی فائدہ ہو جاتا ہے. اس سے وہ جو علاقے، جو سیکٹرز جہاں پر پانی ویسے ہی نہیں آ رہا، بورنگ کرنی پڑتی ہے، پھر پانی آتا ہے، بورنگ وہاں منع ہے، تو ہم اس پانی کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے. تو ابھی ہم اسی کے اوپر، یہی ہمارا پوائنٹ ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس پانی کو سٹور کیا جائے، اس پانی کو ری یوز کیا جائے. یہاں پر بہت اچھی بات ہے کہ سیاست نہیں کی جا رہی، بٹ دین اگین ڈیمز کوئی کانفلکٹنگ چیز نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بالکل سٹوریج ہو پانی کی، اور ہمیں پتہ ہے کہ ڈیم جو ہے وہ سٹوریج کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جنریشن کے لیے، پاور جنریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. چلیں جی، ہم ذرا کچھ اور بھی سچویشن آپ کو بتاتے ہیں کہ صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ کہتے ہیں نا گندم اور اناج کو ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی اس وقت ریسکیو کیا جا رہا ہے. تو ملتان روڈ پر راوی کنارے واقع فارم ہاؤس میں سیلاب میں پھنسے 6 شیروں کو وائلڈ لائف رینجرز نے ریسکیو کر لیا ہے. اور وائلڈ لائف نے طوفانی بارش اور سیلاب کے باوجود ہم نے دیکھا سخت سچویشن میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ان شیروں اور ان کے علاوہ دیگر جو انسانی جانوں کے خطرے کے پیش نظر جو سچویشن تھی اس پر بروقت کارروائی کی ہے. مشکل آپریشن تھا، 4 کشتیاں اور ویٹرنری ڈاکٹرز نے بھی اس میں حصہ لیا اور شیروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے بعد فوری ان کا میڈیکل چیک اپ بھی شروع کیا گیا ہے. اللہ کا شکر ہے، بڑی خوش آئند بات ہے الحمدللہ کہ یہ بے زبان جانوروں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. اور یہ تو بیچارے اس لیے بھی زیادہ مظلوم ہیں کیونکہ یہ تو اپنے ہیبیٹیٹ میں بھی نہیں ہے.
ये तो जंगलों में रहने वाले जानवर हैं जिनको हमने उठा के देही इलाकों में रखा हुआ है और शहरों में रखा हुआ है, और अब जब वो हमारे ऊपर एक कैटास्ट्रोफी आई है तो ये बेचारे ये भी बहते हुए आ रहे हैं, तो ये भी तो ये हमने अच्छा वैसे हमने ये मनाजिर देखे हैं कि जब पानी जो इंडिया से पानी आया ना उसमें बह के भी बहुत से मवेशी आए हैं और काफ़ी मवेशी जिंदा थे, खासतौर पर गायें बहुत ज़्यादा आई हैं और भैंसें बहुत ज़्यादा आई हैं पाकिस्तान के अंदर। तो देन अगेन ये एक अच्छी बात है कि इंसान जो है वो अपने साथ साथ बेज़बान जानवरों का भी ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं सैलाब की, तो सैलाब आएगा, जाहिर है सिचुएशन ऐसी है, लोगों का इनखला कर लिया जाता है और फिर वो गुजर भी जाएगा, लेकिन अगर पानी खड़ा रहे तो फिर बीमारियां फैलने का खदशा होता है। अब लाहौर समेत हम देख रहे हैं कि पंजाब के जो सैलाब से मुतासर इलाके हैं यहाँ पर वबाएं फूटने लगी हैं, डेंगू, डायरिया, मलेरिया, जल्दी अमराज, कई ऐसी बीमारियां हैं जिससे शहरी मुतासर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों में पंजाब भर में 28,000 से ज़्यादा, जबकि सिर्फ लाहौर की बात कर लें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,000 से ज़ायद मरीजों ने अस्पताल का रुख किया है, जो कि रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, मेयो अस्पताल की बात करें, वहाँ पर 3300, जिना अस्पताल 2600, सब अस्पताल 2200, जबकि जनरल अस्पताल और गंगा राम अस्पताल में भी 2000 से ज़ायद मरीजों को तिब्बी इमदाद दी गई है। अच्छा, अब पंजाब भर में डेंगू के 310, जबकि लाहौर में 80 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ये तो सिचुएशन इट्स वेरी अलार्मिंग, और हम ये देख रहे हैं कि मैं ये भी अभी हैरान हो रहा हूँ कि जिन हॉस्पिटल्स का मैंने नाम लिया इनमें इतनी कैपेसिटी है कि ये ज़्यादा मरीजों को कैटर कर सकें। आई डोंट थिंक सो। वैसे तो ये कहते हैं ना कि ज़ाहिर सिचुएशन ऐसी है कि इसके लिए फिर इमरजेंसी ही स्टेप लिए गए होंगे। तो हमारे साथ इस सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए मौजूद है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और साबिक कंट्री हेड WHO ग्लोबल फंड मलेरिया प्रोग्राम डॉक्टर सुलेमान उथुर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुलेमान साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो मुझे ये बताइएगा, जब सैलाब मुतासरीन की अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि रेस्क्यू पहले करना है, इवैक्यूएशन पहले करना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जहाँ से पानी गुजर गया है, पानी खड़ा है, वहाँ पर अमराज फैलना शुरू हो गए। सबसे ज़्यादा कौन से अमराज फैलना शुरू होते हैं इस पानी की वजह से? देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आपने कहा कि मलेरिया और डेंगू हमारे यहाँ प्रेवलेंट है, डेफिनेटली ये होगा। उससे अगला स्टेप होगा आपका कि पानी साफ़ नहीं मिल रहा होगा आपको, तो डायरियल डिजीज़ विल बी मच मोर इन द पब्लिक एंड स्किन प्रॉब्लम्स। रिसेंटली जो है कराची की फिगर्स आप देख लें, जो लास्ट हमारी बारिशें हुई हैं उनके नतीजे में देयर वर 8,000 पेशेंट्स ऑफ स्किन डिजीज़, हमारे जो स्किन डिजीज़ का हॉस्पिटल है उसमें। तो अब ये कॉन्सिक्वेंशल हैं ये सारी बीमारियां, और वो तमाम बीमारियां जो ख़राब पानी, क्योंकि वहाँ पानी मतलब पानी तो है लेकिन वो पानी साफ़ तो है नहीं, और उसको साफ़ करने की मीन्स हमारे पास नहीं होगी, तो पानी आधा गदला जैसा भी होगा वो इस्तेमाल हो रहा होगा और उसमें टाइफॉइड आपका आ जाता है। दिस इज़ अगेन अ वेरी डेंजरस डिजीज़ फॉर स्पेशली चिल्ड्रन। तो ये सारी चीज़ें, और इवन हम पोलियो की ड्राइव आज से फिर शुरू कर रहे हैं। Polio is also transmitted through the bad water. So all these, I mean, problems, ये public health की जो issues हैं, ये even normal हालत में भी उतनी ही बुरी हैं, और फिर जब बारिशें हों और floods आ जाएं तो वो आपने जैसे कहा कि अभी हम रेस्क्यू और उस पोजीशन में हों तो नॉर्मली हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। तो इसमें तो यकीनन ये सारे मसाइल इंतहाई तेज़ी से फैलेंगे, और अब इन सारी जो भी वहाँ मेडिकल कैंप्स वगैरह जो लगाए जा रहे हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस आ रहे हैं वो इसी तरह के। तो डॉक्टर साहब, नाउ व्हाट टू डू? अब हम शहरों में तो ये बात कर लेते हैं कि चलिए आप मच्छरों से बचने के लिए नेट्स लगा लें, आप रिपेलेंट्स लगा लें। अब ये फ्लड सिचुएशन में ये तो ऑलरेडी एक हंगामी सूरत हाल है, इसमें अब क्या करें? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, जो यानी कि रेस्क्यू और जो भी हमारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं जहाँ भी, वहाँ जो अगर हम मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं या इवन नहीं जहाँ भी लगा रहे हैं, तो वहाँ सबसे पहला काम तो ये होगा कि ज़ाहिर उनको फूड देने के साथ साथ ज़ाहिर पानी भी हम दे रहे होंगे, तो ये अश्योर करें कि जो पानी है वो इस क्वालिटी का हो कि उसमें कोई ख़राबी ना हो, यानी कि उबला हुआ हो कम अज़ कम। ठीक है। अगर हम और कुछ ज़्यादा नहीं भी कर सकते, और जहाँ जहाँ हमारे पास ऐसी टैबलेट्स हैं जो उनको जैसे कहते हैं डिसैलिनेट करके या प्रॉपर करके, बहुत सिंपल किस्म के जो फ़िल्टर्स हैं इवन वो भी यूज़ किए जाएँ, तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, यानी कि वो रेशो आपका कम कर देगा। फिर नेट्स वाली आपने बात की, तो नेट्स हम इजीली दे सकते हैं इवन एवरीवेयर, मतलब जहाँ भी लेटने की जगह है वहाँ अगर 4 लकड़ियाँ लगा के, और स्पेशली बच्चों को और जो ख़वातीन हैं जो प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी की एज में हैं, क्योंकि 80% जो डेथ होती है मलेरिया में वो अंडर 5 और जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ में होती है। तो हमारे लिए जो मेन 2 टारगेट ग्रुप्स मलेरिया में ख़ास तौर से होते हैं वो ये 2 होते हैं।
फिर अगर उसको हम रोक रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली डेंगू के भी जो केसेस हैं वो हमारे से डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइएगा, ज़ाहिर है पाकिस्तान में ये तो इस वक्त सिचुएशन है और पंजाब में तो तारीख का बदतरीन सैलाब, लेकिन 2010 इसके अलावा 22 में भी हमने जो सूरत हाल देखी, जो मेडिकल कैंप्स हैं क्या जो रिक्वायर्ड है, नहीं पता कि कितने लोग मुतासिर हैं, एक मेडिसिन जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए मलेरिया से मुतालिक या डायरिया से मुतालिक, वो उतनी हमारे पास कैपेसिटी है? जी बिल्कुल है, हम प्रेडिक्ट करते हैं, हमारे पास डेटा मौजूद है और हमें जैसे मैंने ये कहा कि 80% ऑफ द डेथ्स, तो वी हैव द अप्रॉक्सीमेट फिगर्स। अगर मुझे आप ये बता दें कि 10 लाख की आबादी के लिए आपको कितनी मलेरिया की दवाएं चाहिए होंगी, अगर वो एक सीजन चल रहा है, हमारे यहाँ तो बारिशों का जब सीजन आता है तो बीमारियां हमारे पास होती हैं, तो मैं प्रेडिक्ट करके आपको अप्रॉक्सीमेट उतनी पोजीशन बता सकता हूँ। सो इट इज़ पॉसिबल। अभी हम कह रहे हैं तकरीबन 12 से 15 लाख लोग जो है वो क्या कहते हैं इफेक्ट हुए हैं, तो उनमें से वो एक सर्टेन परसेंटेज ही होगा, वो यकीनन इन हालात में ज़्यादा होगा। वो जो रूटीन वाला है उससे ये समझ लें कि ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो रहा होगा। ओह गॉड। तो हमें जो है उन दवाओं को डबल या ट्रिपल कम से कम अवेलेबल करके देना होगा, और यहाँ फिर रोल आ जाता है हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कि वो ये दवाएं हमें टाइमली अवेलेबल करके दे दें, और आई एम श्योर इतनी हमारे पास है कैपेसिटी इन एवरी रिस्पेक्ट कि हम उनको अवेलेबल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम फ्लड से हटके अगर हम रेनफॉल की बात भी करें, बारिशें हमने देखी जिस तरह से केपी, पंजाब और सिंध में और फ्लडेड एरिया में भी जब पानी, साफ़ पानी भी अक्सर हमने बहुत सी जगहों पर खड़ा है, साफ़ पानी में अब मसला ये है कि डेंगू, तो डेंगू से किस हद तक डेंगू का खदशा है और डेंगू किस हद तक फैल सकता है, और डेंगू को कैसे अवॉइड करें हम? यकीनन बिल्कुल बढ़ेगा, और उसमें फिर एक सिंपलेस्ट तरीका जैसे मैंने कहा ना कि हम कोशिश करें कि जो ऐसी चीज़ें बआसानी की जा सकें, जहाँ भी पानी खड़ा हो रहा है वहाँ अगर हम ऑयल की एक तह जो है वो डाल दें, यानी कि इवन जो हमारे पास सरसों का तेल है या वट एवर काइंड ऑफ ऑयल इज़ अवेलेबल, तो वो क्या हो गया कि वहाँ उनके जो अंडों की अफजाइश होनी होती है वो बंद हो जाती है। तो जहाँ ऐसी जगहों पे जहाँ पानी नहीं निकल रहा, उसको हम नहीं निकाल सकते, तो कम से कम हम स्प्रेज करवा दें कि ऑयल स्प्रे जो है वो वहाँ हो जाए, और अगर एंटी मलेरियल और स्प्रेज अगर हो रहे होंगे, IRS हम जिसको कहते हैं इंटरनल रेजिडुअल स्प्रेज हैं, वो अगर हम उनको यूज़ कर रहे होंगे, और इवन फिर ये मॉस्पेल टाइप जो रेपेलेंट्स हैं, ये हम किट जो दे रहे हैं, जो इमरजेंसी किट्स दे रहे हैं, सब चीज़ें उसमें ये डाल दी जाएं। और कुछ दवाएं हैं जो बीमारी होने से रोक सकती हैं, तो वो भी हम जो है वो प्रीएम्प्टिवली देना शुरू करते हैं। आपने पहले भी हमें बताया था कि पानी में थोड़ा सा ऑयल कर दिया जाए तो फिर वो इतना उसमें अफजाइश नहीं हो पाती इन बैक्टीरियाज की, इन मच्छरों की। एक चीज़ और बताएं, जो सैलाब मुतासिर इलाके बेशतर गांव देहात हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि सांप के काटने के वाकयात भी बहुत पेश आते हैं, तो उसके लिए क्या इंतजामात या आप लोगों को मशवरा देना? बिल्कुल, ये जो हमारे पास हैं उनके लिए दवाएं अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हैं, हमारे पास बन भी रही हैं, लोकली भी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही हैं। तो उन्हीं सप्लाईज के साथ जब हम सप्लाई के लिए प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं या भेज रहे हैं, तो हम उन एरियाज़ में सर्टेनली, मैंने अगेन कहा कि हमारे पास प्रेडिक्टेड पोजीशन हमेशा अवेलेबल होती है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 4 लोग ऐसे होंगे जिनको इस दवा की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम उन 4 के बजाय कम से कम यहाँ 12 लोगों के लिए ये दवाएँ भिजवा दें, और फिर नियर बाय ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम ज़रूर कर दें कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस है तो वो फ़ौरन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए। वो फिर अब कश्तियों के ज़रिए हो सकता है या किसी और ज़रिए से हो सकता है। ये बहुत जैसे कहते हैं कि कॉमन सेंस की बातें हैं, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, हर चीज़ प्रेडिक्ट की जा सकती है। द ओनली थिंग इज के ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक रिवायती तरीका भी हम देखते हैं गांव देहातों में कि अक्सर मच्छर भगाने के लिए मगरिब के टाइम पे पत्ते वगैरह, लकड़ियाँ सूखी इकट्ठी करके उनको आग लगा दी जाती है ताकि वो धुएं से कैटल भी महफूज रहे मच्छरों से, मलेरिया से, डेंगू से, और फिर इंसान भी रहे। अब आज ये इस वक्त ये कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली धुआं तो होगा उससे, बट देन अगेन उससे एक संगीन मसला है जो कि हमारे पास ये एट हैंड है, मलेरिया और मच्छरों का। तो अब जो लोग खुले खैमों में पड़े हुए हैं और कैंप्स में हैं, वहाँ पर अब सच ना रिपेलेंट दिया जा सकते हैं, स्प्रेज किए जा सकते हैं, ये तरीका अपनाया जा सकता है? बिल्कुल। देखें, बात ये है कि हमें देखना होता है कि ग्रेटर इविल क्या है, मतलब ज़्यादा खराबी क्या कर रहा है। और वो कैटल वाली जो आपने बात की, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि लाखों की तादाद में कैटल भी जो है वो इफेक्ट हुए हैं, उनको चारा मिलना मुश्किल हो गया है क्योंकि ताज़ा चारा जो है अवेलेबल नहीं है। तो उनको हम जब चारा दे रहे हैं तो ये आपने जैसे कहा कि अगर हम वहाँ धुआं करके
اور ان کو ریپیل کر سکتے, تو دیر از نو ہارم ان ڈوئنگ دیٹ. وہ مطلب کنٹرولڈ مینر میں, تاکہ اس سے پھر اور نقصانات نہ ہوں, اور جو اس سے الرجی کے لوگ ہیں ان کے سامنے دھوئیں نہ آئیں, لیکن اس ڈائریکشن کو ہم ہوا کے ڈائریکشن کو دیکھ کے اور اس طرح کے بالکل لوگ مال مویشی ظاہر ان کا اثاثہ ہے, اس کو انہیں بچانا بھی بڑی ضروری ہے, لائف لائن ہے, ان کے لیے بھی کچھ ایسے انتظامات ہو سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں اس وقت جو جتنی ہمارے لیے امپورٹنٹ وہ اتنا ہی خیال کر رہے ہوتے ہیں جتنے اپنے وہ بچوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بچوں کی جو لائف لائن ہے, اب ان کی جو فصلیں ہیں وہ ساری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ابھی فی الحال 2-2.5-3 مہینے کے لیے جو ہے وہ ضائع ہو گئی. نمبر 1. نمبر 2, اب ان کی ڈپینڈنس آئندہ 2 مہینے کی کھانے پینے کی جو ہے اس دودھ اور اس کی جو ہے وہ میٹ پہ ہوگی. تو بالکل ان کے لیے یہ اتنی ہی اہم ہے جتنی ان کی اپنی زندگی. تو یہ لائف لائن ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ تو جب ہم, یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ اپنے بچوں سے کتنا ان کی کیئر کرتے ہیں. دین اگین وہ مالی طور پر بھی دیکھیں, اگر ایک بھینس کی ہم بات کریں 3.5-4 لاکھ روپے کی ایک بھینس ہے, اب جس شخص کی فرض کریں 15-20 بھینسیں جو ہیں وہ چلی گئیں تو بڑا مالی نقصان بھی ہے. اس کی تو جیسے کہتے ہیں نا مال و متاع زندگی بھر کی یہ ہے, تو اس کو بچانا اتنا ہی اہم ہے. مطلب جتنا میں اپنی جان بچا رہا ہوں تو میں مینز آف لیونگ بھی تو بچاؤں گا. لیکن بے زبان جانور ہیں, ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سلمان ٹو. اور آپ ہمیشہ آتے ہیں تو ہمیں بڑی اس والے سے مفید مشورے بھی دیتے ہیں کہ خاص طور پہ ملیریا, ڈینگی, یہ والے جو ویکٹر بورن جو ڈیزیزز ہوتی ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور یہی سب سے زیادہ لیتھل ثابت ہوتی ہے اس طرح کی سچویشن میں جب بارش ہو یا سیلاب کی صورتحال ہو. اچھا, جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو پھر بات جب ٹیکنالوجی کی جائے تو ٹیکنالوجی بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے, اور خاص طور پہ اگر ہم ڈرونز کی بات کریں یا ان سے لیے گئے امیجز کی بات کریں تو وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سے علاقے میں اس وقت کتنا پانی ہے یا وہاں پر مدد کی کس طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے. تو پنجاب میں جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر اب جو ریسکیو ریلیف آپریشن ہے اس کو تیز کرنے کے لیے ڈرون کی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اور اس سے کیا ہوگا, جو یہ دیکھیں تھرمل امیجز ہیں جس کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا سچویشن ہے. اب یہ دور دراز علاقے ہیں, دشوار گزار علاقے ہیں جہاں پر انسانوں کا پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو ایسے میں یہ تھرمل امیجنگ ڈرونز کے ذریعے سیلاب میں پھنسے افراد کی شناخت اور انہیں ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے. پاکستان میں پہلی بار سیلاب سے متاثر افراد کی جان بچانے کے لیے تھرمل امیجنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے, جس سے قیمتی جانیں بچائی گئی ہیں اور بر وقت شناخت کی جا رہی ہے. نہ صرف مویشی انسانی جانیں, مویشی اور کتنا ایریا جو ہے متاثر ہے اس میں یہاں پر پہنچنا, یہ ٹائم سیونگ بھی ہے کافی زیادہ. ٹائم سیونگ بھی ہے. تھرمل امیجنگ بڑی پریسائز ہوتی ہے, کہیں پر اگر کوئی بھی لیونگ بینگ کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس کو فوری طور پر اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. ابھی جدید نظام جو ہے تھرمل امیجنگ کا, یہ رات کے وقت بھی سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں اور جانوروں کی شناخت میں مدد کر رہا ہے, جس سے بچاؤ اور انخلاء کی کوششوں کو زیادہ مؤثر بنایا جا رہا ہے. تو بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے. تو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی آپریشن کمانڈر سیف سٹی اتھارٹی عمران محبوب صاحب. بہت شکریہ عمران محبوب صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. بتائے گا سیف سٹی اتھارٹی کس طرح تھرمل ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے اور سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین کی نشاندہی اور جو ریسکیو کا عمل ہے اس میں کس طریقے سے مددگار ثابت ہو رہی ہے تھرمل ٹیکنالوجی. جی سائن, بہت شکریہ وقت دینے کا. جیسا کہ بھی آپ نے بتایا کہ پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں ایک فلڈ ایمرجنسی کا سامنا ہے اور حکومت پنجاب ایک بہت بڑا فلڈ ریلیف آپریشن کر رہی ہے. تو اس میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی ایک بڑا انسٹرومنٹل رول پلے کر رہی ہے, اور ہم اپنے دیگر جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ, ریسکیو اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ جو ہمارے فرنٹ لائن پہ ہماری ٹیمز موجود ہیں, اور ہم اپنی تمام تر ٹیکنالوجیکل سپورٹ, انسٹالڈ کیمراز, ڈائنامک کیمراز اور ڈرونز کے ذریعے ہم نہ صرف سیلاب کے جو ایریا کی اس کی سرویلنس کر رہے ہیں, بلکہ فلڈ میں پھنسے ہوئے ریلیف کے منتظر لوگ اور اس کے علاوہ کوئی ریسکیو آپریشن میں بھی ہم اپنے تھرمل ڈرون کیمراز کے ذریعے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے ہیں. تو یہ تھرمل ڈرون کیمراز جو ہیں, جیسے کہ بھی آپ ذکر کر رہے تھے, یہ لو ویزیبلٹی کے ایریا میں بھی یہ اس کی ہیٹ سگنیچر کے ذریعے اور انفراریڈ کے ذریعے انسانوں کی اور ان کے مال مویشیوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں, جو کہ ریلیف آپریشن میں اور ریسکیو آپریشن میں بہت کام آتی. اچھا, ایک چیز اور بتائیے گا, آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے تھرمل امیجز جو ہیں معاون ثابت ہوتے ہیں, لیکن پھر کن کن اداروں کی کوارڈینیشن ہوتی ہے جب اس طرح کی سچویشن آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر انسانی جانیں بچانی ہیں, یہاں پہ سچویشن ایسی ہے, پھر کون سے ادارے جو ہیں پھر وہاں تک پہنچتے ہیں, کیونکہ بڑے دشوار گزار علاقے ہیں.
جی تمام جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو ٹیمز ہیں، ریسکیو اور ضلع انتظامیہ جو کہ فلڈ ریلیف ایریا میں موجود ہیں، فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں موجود ہیں، ہماری ٹیمز بھی ان کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں. جو ہماری ڈرونز ٹیم ہے، ٹیکنالوجیکل سپورٹ ہے، وہ اس ایریاز میں ڈرون کی مدد سے نہ صرف سیلاب کے ایریا کی سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے انفرارڈ کیمرے اور ہیٹ سگنیچر کے ذریعے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ کوئی انسان کسی مدد کا منتظر ہے، سیلاب میں پھنسا ہوا ہے یا جانور پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو ہمارے ساتھ جو رسپونڈنگ جو ادارے ہیں ریسکیو کے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے، ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے آپریشن کو مکمل کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا ذرا ڈاکٹر صاحب کہ ذرا تھرمل امیجنگ اور تھرمل ٹیکنالوجی سے ہٹ کے، ڈرونز کے استعمال سے ہٹ کے ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر کن کن علاقوں میں اور کس طرح سیف سٹی جو ہے وہ فلڈ ریلیف آپریشنز میں مددگار ثابت ہو رہی ہے؟ جی یہ پنجاب بھر میں تو کئی اس طرح کی صورتحال ہے، تو اسپیشلی اس میں لاہور کے علاوہ اسپیشلی جو میں ذکر کروں، سیالکوٹ ہے، منڈی بہاؤدین ہے، جھنگ ہے، قصور ہے اور اکاڑا ہے، سائیوال ہے، شیخوپورہ ہے. ان سب ایریاز میں ہمیں نہ صرف 15 ایمرجنسی کی کالز موصول ہو رہی ہیں، اور پچھلے چند دنوں میں 1500 سے زائد ہم نے فلڈ انٹیمیشن کی جو ہے رپورٹ کالز کے اوپر رسپونڈ کیا ہے. اس کے علاوہ ایمرجنسی ریلیف کی کالز پہ ان کی درست طور پہ ان کی جگہ کا تعین بھی کرنے میں سپورٹ کیا ہے، انسانوں کی جانوروں کی آئیڈینٹیفیکیشن میں، اور وہاں پہ ریلیف کے عمل کو انشور کیا. اچھا ایک چیز میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمینی رابطے منقطع ہو گئے ہیں تو کمیونیکیشن کے ذرائع کس طرح قائم رہ سکتے ہیں ادر دین کہ موبائل فون کا یوز کیا جا رہا ہو؟ تو یہ جو ہیلپ لائن ہے ہاؤ ڈز اٹ ورک، یہ کس طرح کام کرتی ہیں پھر؟ دیکھیے ایمرجنسی 15 ایک ایسی ہیلپ لائن ہے جو اکراس پنجاب یہ ہے، اور اس کو کسی شناخت کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی قسم کی بھی ایمرجنسی ہو تو ہر انسان کے ذہن میں پہلا نمبر 15 کا آتا ہے. تو ابھی تک کمیونیکیشن چینل میں کسی قسم کی ہمیں کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، یہ بالکل سموتھ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری انٹرنل کمیونیکیشن ہے وہ LT سیٹ کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ ہمارا اپنا ان ہاؤس ایک کمیونیکیشن سسٹم ہے جو کہ نہ صرف ہمارے پولیس کے بلکہ دیگر لا انفورسمنٹ اور ریسکیو آپریشنز کے ساتھ بھی ہمارے کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا ڈاکٹر عمران محبوب صاحب. اور یہ تمام جو سچویشن ہے اس وقت پنجاب میں سیف سٹی کی مدد سے ریسکیو ریلیف آپریشن کا کام بھی جاری ہے، اور 15 کالز بھی آ رہی ہیں، ہیلپ لائن بھی موجود ہے، ڈرونز کے ذریعے تھرمل امیجنگ کی جا رہی ہے. چلیں تو یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کرکٹ کی دنیا سے آپ کو خبر، کرکٹ کی دنیا ویسے کتنا اچھا لگا بولتے ہوئے. تو اب جناب آج ٹرائی سیریز چل رہا ہے آپ کو پتا ہے، اور آپ کو آج پاکستان اور افغانستان اپنا تیسرا میچ کھیلیں گے. پاکستان کی پرفارمنس ابھی تک بڑی زبردست جا رہی ہے جناب اگینسٹ UAE اور افغانستان بوتھ. ہم نے پہلے افغانستان کو ہرایا، پھر UAE کو ہرایا. تو آج بھی ہمیں پوری امید تو ہے کہ ہم افغانستان کو ہرا دیں گے. اچھا فخر اور حارث کے فارم میں واپسی کی بڑی جو ہے نا وہ شائقین چرچا کر رہے ہیں. سائم ایوب بھی بڑی اچھی فارم میں ہے. لیکن بھائی آج افغانستان سے کھیلیں گے. اب دیکھتے ہیں جی کہ جو صاحب کہتے ہیں نا شاہینوں نے پہلے میچ میں افغانستان، دوسرے میں UAE کو شکست دی تھی، تو اب کیا صورتحال بن سکتی ہے. بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی برائے شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب، گڈ مارننگ. ذرا بتائیے گا اب افغانستان سے ٹکرائیں گے کیا سچویشن ہوگی؟ ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں UAE کو ہرانا کون سی بڑی بات ہے، بٹ اسٹل واٹ ڈو یو سے؟ میں پہلا میچ بہت ہی اچھا کھیلا تھا افغانستان کا، اور پھر دوسرے میچ میں UAE کو بھی ہرایا. اب آج کل انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی بھی ٹیم چھوٹی بڑی نہیں ہے. انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ دیکھیں UAE نے 2023 میں نیوزی لینڈ کو ہرایا، پھر بنگلہ دیش کو ہرایا، افغانستان کو وہ 9 میں سے 3 میچ ہرا چکے ہیں. تو کوئی بھی ٹیم چھوٹی بڑی نہیں ہے. لیکن پاکستان کی اب تک کی دونوں میچوں کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. پہلے میچ میں سلمان آغا نے بہت زبردست بیٹنگ کی. ان کے اوپر یہ اعتراض ہوتا رہا ہے کہ وہ 115 کی اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں، انہوں نے 147 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلا. سائم ایوب اور حسن نواز نے دوسرے میچ میں نصف سینچریاں کی. پہلے میچ میں حارث رؤف نے وکٹیں لی تھی، دوسرے میچ میں حسن علی نے وکٹیں لی. تو اچھی پرفارمنس جا رہی ہے. افغانستان سے دوسرا میچ بھی جیتنا چاہیے جس انداز سے کھیل رہے ہیں. لیکن افغانستان کی ٹیم خطرناک ٹیم ہے. وہ تھوڑا رسٹی تھے اس سال میں، انہوں نے کوئی بھی T20 کرکٹ نہیں کھیلی تھی. پاکستان کے خلاف جو میچ تھا ان کا اس سال میں پہلا میچ تھا. لیکن ٹیم بن رہی ہے، پروگریس اچھی چل رہی ہے. یہ کلیم کیا تھا مائک ہیسن نے بھی جب ایشیا کپ کا اسکواڈ اناؤنس ہوا تھا، ٹرائی سیریز کا اسکواڈ اناؤنس ہوا تھا. لیکن ان کی باتوں میں کافی
सच्चाई, काफ़ी सदाकत नज़र आ रही कि टीम प्रोग्रेस कर रही है। शायद भी टीम प्रोग्रेस कर रही है और मैचेस भी जीते हैं। स्ट्राइक रेट के ऊपर हम बात कर रहे थे पिछले दिनों में, अब जैसा कि आपने बताया कि वो भी अब करेक्शन की तरफ जा रही हैं चीज़ें, तो वैसे किसी तब्दीली का तो इम्कान नहीं है फिर कौमी टीम में? नहीं, आज के मैच में तो यकीनन जो दो फास्ट बॉलर बिठाए थे, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस की वापसी होगी। ये कोचेस जो फॉरेन कोचेस होते हैं, ये गाहे बगाहे बेंच स्ट्रेंथ भी चेक करते रहते हैं। इन्होंने सलमान मिर्ज़ा और हसन अली को डाला उस मैच में, यूएई वाले मैच में, ऑल्दो के तीनों के ऊपर तकरीबन 134 रन बने। सुफियान मुकीम, हसन अली और सलमान मिर्ज़ा को मिला के 134 रन बने 12 ओवर में, तो अच्छे खासे रन थे। लेकिन एक तरह से अपने बेंच स्ट्रेंथ चेक कर ली कि इन प्लेयरों को भी हमने मौका देना है और गाहे बगाहे हमने अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट भी करवाना है। जिस तरह शाहीन और हारिस रऊफ को बड़ा दिल चाहिए दो अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट कराने का, लेकिन ये फॉरेन कोच जो होते हैं वो इस तरह की गैम्बल्स, इस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाते रहते हैं। और अब ज़रा कुछ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर भी आ जाते हैं शाहिद साहब। फ़खर ज़मान से ज़ाहिर है हमें बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ा हमारा वो एक स्ट्रॉन्ग एसेट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, लेकिन अभी तक वो फॉर्म में नहीं आए। सेम विद द हारिस। तो क्या आपको नज़र आ रहा है कहाँ पे जो है फ्लॉज नज़र आ रहे हैं और किस चीज़ में बेहतरी होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है। फ़खर की जो 10 इनिंग्स हो गई T20 में, इंटरनेशनल में आखिरी 10 इनिंग्स, उसमें एक 44 है उनका, एक 28 है, एक 20 है, और उसके अलावा 5 जो स्कोर हैं उनके वो सिंगल फिगर्स में हैं। तो फ़खर खुद भी एक अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा इंसान है, उसको आइडिया हो रहा होगा कि मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं चल रही और फिर कहीं ना कहीं ऐसा वक्त आ सकता है कि उनकी जगह किसी और प्लेयर को, खुशदिल शाह भी बैठे हैं हमारे पास, उनको चांस मिले। लेकिन फ़खर क्वालिटी प्लेयर है, वो वापस आएगा। हारिस थोड़ी जल्दी कर रहा है, उसका नंबर थोड़ा नीचे है, यूजुअली वो ऊपर खेलता है, लेकिन इस टीम में उसकी जगह वही 5-6 पे ही बनेगी। तो उसको देखना पड़ेगा। थोड़ा उसने गुस्सा भी दिखाया, फ्रस्ट्रेशन में अपना बल्ला भी तोड़ दिया। इस तरह की हरकतों पे फाइन हो जाता है, तो उसको ये भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन अच्छा यंग प्लेयर है, ज़रूर फॉर्म में आएगा। और फ़खर तो एक्सपीरियंसड है, हमें फ़खर के रन्स की ज़रूरत है। अच्छा है अभी स्ट्राइक सीरीज़ में चाहे लो स्कोर्स होते रहे, लेकिन एशिया कप में फिर जहाँ भारत भी है, जहाँ श्रीलंका भी है, जहाँ बांग्लादेश भी है, मजबूत टीमें होंगी, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है हमें फ़खर से। अच्छा शायद भी आपने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि अब कोई टीम छोटी बड़ी हम तसव्वुर नहीं कर सकते, अब हर टीम जो है वो अच्छे से अच्छा खेलने की कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान को हम चले वैसे भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते, आज कोई कमबैक सिचुएशन हो सकती है? कल उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, स्कोर भी अच्छा किया। फिर एक मौके पर मोहम्मद वसीम जिस तरह उन्होंने 67 रन बनाए, यूएई के, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही रहा है, पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए। तो फिर राशिद आए, उन्होंने फिर 3 विकेटें ली। तो राशिद एक खतरनाक बॉलर है। अब T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेटें हो गई उनकी। जो T20 क्रिकेट होती है, यानी जो इंटरनेशनल नहीं होती, उसमें भी उनकी 601 विकेटें हैं। तो बड़े क्वालिटी बॉलर हैं। अफगानिस्तान फाइट बैक तो करेगी, उसके बारे में पाकिस्तान की टीम को अपना ख्याल करना पड़ेगा। यकीनन कोचेज़ ने, कप्तान ने हिकमत अमली इख्तियार की होगी कि हमें अपने एक तो तसलसल लाना है जीतों में, और दूसरे ये कि अफगानिस्तान को फाइट बैक से रोकना है। अच्छा, और एक चीज़ और बता दें शाहिद साहब, अब ज़ाहिर है कितने तजर्बे होंगे, अब बैक बेंचर्स को भी खिलाया जा रहा है, जिनको मौका नहीं मिला था उनको भी मौका दिया जा रहा है। अब एशिया कप होना है, तो हम बाय देन हम जब तक कोई एक टीम अपनी बना लेंगे ऐसी कि जिस पे हम टोटली रिलाय कर सकें, या तजर्बात का सिलसिला जारी रहेगा तब भी? देखिए, गोरों को चाहिए होता है टाइम, वो टाइम मांग रहा है, वो तजर्बात भी कर रहा है और वो टीम बना देगा। मैंने पहले भी ये कहा था कि ये 2 टूर्नामेंट्स, ट्राई सीरीज और एशिया कप, डिफाइन करेंगे पाकिस्तान की सही समत में जाने वाली प्रोग्रेस को। और फिर आपका अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी है, तो ये बड़े डिफाइनिंग टूर्नामेंट्स हैं दोनों। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम दोनों टूर्नामेंट्स में अच्छा करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बाखबर सवेरा के लिए आपने वक्त निकाला शाहिद साहब। देखते हैं जी कि आज क्या होता है अफगानिस्तान से मैच का, फैसले की रात है बिल्कुल। लेकिन जब हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जी जो क़यामत खेज़ ज़लज़ला आया है, वेरी सैड, वेरी ट्रेजिक। अब वहाँ पर जो डेथ टोल हमारे सामने आ रहा है बड़ा अलार्मिंग है। 812 तादाद हो गई है मरने वालों की, 3000 से ज़्यादा जो हैं इसमें ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। और अब ये सिचुएशन है कि ज़ाहिर है अब ऑन गोइंग सिचुएशन है, अभी भी जो मलबा है, जो रबल है, उसके नीचे से लोगों को निकाला जा रहा है, तो इस तादाद में इजाफा हो सकता है। शहरियों का कहना है कि कई गांव मलिया मेट हो गए, लोग मलबे तले दबे हुए हैं। और जो सूबा कुन्नड़ है
वहाँ पे 6 शिद्दत का ये ज़लज़ला था, जो कि ज़ाहिर है अपने आप में बड़ी इंटेंसिटी रखता है। फिर काबुल, जलालाबाद और दीगर शहर भी इस ज़लज़ले से लरज़ उठे, जबकि मरकज़ जो है वो जलालाबाद से 27 किलोमीटर मशरिक में और गहराई 8 किलोमीटर बताई जा रही है। अब दिस इज़ वेरी अलार्मिंग एंड दिस इज़ अ वेरी ट्रेजिक सिचुएशन। 812 अफराद जो हैं उनके अभी तक जानी नुकसान की इत्तला हमें मिली है। और आप ये देखें कि नेचर इज़ टेलिंग अस समथिंग, हमें कुदरत कुछ बता रही है, इशारे दे रही है। हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए इस वक्त अफ़गानिस्तान में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है और जो मुतासरा इलाके हैं, जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं, उनको एक तो मलबे को हटाया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है, सेकेंडली वहाँ पर राशन तकसीम किया जा रहा है और खाना तकसीम किया जा रहा है। चलें, इसी के साथ हमारा शो खत्म होता है। आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।